찬양대 찬양 감사합니다. За Махнууны багийнхан Махнууд үлгсэнд баярлалаа. 북데레스 엠베차노 За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 아큰두술의 헤르테쇼 사랑합니다. За хайртай шүү. 함께 기도하시겠습니다. За залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 참 좋으신 우리 아버지 하나님, Хайр ба нүслэр бэлхэм дүүрэн байдаг үнэхэрийн сайн бидний бурхан аваа. 마땅히 형벌받아 영원한 지옥으로 밖에 갈 수 없었던 저희들을 Гарцаагүй яа шидэлийг амсаад мөнхийн там руу явах байсан бид бүхнийг 예수님의 십자가의 보혈로 구원해 주신 은혜 참으로 감사드립니다. Есүсийн загалмай үнэт цусаар аварч өгсөн нэгүсэлд үнэхээр их талархаж байна. 구원해 주셨을 뿐만 아니라 고아로 내버려 두지 아니하시고 주님 몸된 교회 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주심에 감사드립니다. Аварч өгөө зогсохгүйгээр эзний бие усан чулуун дотор амьдрахаар нэгүслээ дүүрүүж өснөнд талархлаа. 구원해 주셔서 남은 인생 썩어져 가는 이 세상이 아니라 썩지 않고 쇠하지 않는 영원한 나라 그 천국을 소망하며 살아갈 수 있는 기회를 주심에 참으로 감사드립니다. Аварч өгсөхгүйгээр энэ муудах энэ ертөнцийн төлөө биш үл муудах мөнхийн diwaажингийн төлөө diwaажингийн найдварыг өөрчлөөд амьдрахаар нүслээ өснөнд талархлаа. 오늘 이 귀한 하루를 허락해 주심도 참으로 감사드립니다. Өнөөдрийн эрхэм чухал өдрийг ч гэсэн зөвшөөрж өгсөн үнэхээр их талархаж байна. 이제 주님께서 허락하신 2025년도도 이제 3일을 남겨두고 있습니다. Эзэн таны зөвшөөрж өгсөн 2025 дуусгаад ч гэсэн 4 өдөр үлдсэн байгаа илээ. 남은 시간들을 잘 정리하고 또 새로운 2026년도를 잘 준비할 수 있도록 도와주시옵소서.
үлдсэн хугацаанд ч гэсэн илүү сайнаар дуусгаад мөн 2026 онд ч илүү сайнаар бэлдэж чадхаар та тусално. 그 무엇보다 우리 형제 자매님들 가정에 아직 구원받지 않은 사랑하는 가족분들이 있습니다. Юунаас илүүтэйгээр ахын дүүсийн маань гэр бүл донд хаврагдаж чадаагүй хайртай гэр бүлийн гишүүд нь байгаа байлээ. 전도의 문 열어주셔서 사랑하는 가족분들이 하루빨리 구원받고 주님 몸된 교회 가운데 함께할 수 있도록 도와주시옵소서. Сайн мэдээний үд хаалгыг нээж өгөөд хайртай гэр бүлийнхнээс нэг өдрийн өмнө чулуун хурдан аврагдаад эзэн таны бие усан чулуунтар хамтаа байж чадхаар та тусално. 주님 오실 날이 멀지 않았습니다. Эзэн таны ирэх өдөр тийм хол биш байгаа байлээ. 주님 오시는 그날까지 우리 형제 자매님들 더욱 서로 사랑하고 서로 존중하고 서로 배려하고 서로 아끼며 더욱 뜨겁게 복음을 전하다 주님 앞에 설 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таныг ирэх өдрийг хүртэл ахын дүүс маань бие биенээ илүүгээр хайрлаад бие биенээ илүүгээр хүндэлж туслаад эзэн хамтаа халуунаар сайн мэдээ тарааж чадхаар та тусалж өгнө. 1월 대집회가 얼마 남지 않았습니다. Нэг сарын их семинар ч гэсэн нэг их хугацаа үлдэг байгаа байлээ. 이번 집회를 통해서도 많은 영혼들이 구원받는 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. Их семинараар арчсан дамжуулаад маш олон сүнснүүд аврагдсан бурхан таны үйл хэрэг болж чадхаар та тусално. 오늘 말씀 시작부터 마치는 모든 시간 주 성령님께 의지합니다. Өнөөдрийн үгийн эхлэлээс ахуулаад төгсгөл хүртэлх бүхэл цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг харилсан талархууштай эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 성경 찾겠습니다. За бүгдээрээ Библиэд сайж болёо. 이사야서 38장입니다. Исая 38 дугаар бүлэг байна. 1절부터 3절까지 같이 읽겠습니다. Исая 38-ийн 1-ээс 3 дугаар ишлэл хүртэл хамтдаа уншицгаая. Тэр өдрүүдэд Хизекия өглөөд өвчтэй болов. Амозын хүү иш үзүүлэгч Исая түн дээр ирээд эзэн айлдахдаа гэрээ засах тун учир нь чи амьд үлдэхгүй үхэн гисэн гэв. Тэгэхэд Хизекия нүрээ хан руу эргүүлэн эзэнд залбирч аяа эзэн би танаас гуй. Би таны өмнө хэрхэн үннээр болон бүхэл зүрхээрээ явж таны үлмэд сайныг үлдээж байсныг одоо санаач гэж хэлээд зүрхрэн ойлов. 오늘 말씀의 주제는 За өнөөдөр үгийн сэдв болохоор 히스기야 왕을 통한 교훈입니다. Хизекия ханаар дамжуулан авах сургамж байгаа. 이 38장을 중심으로 오늘 말씀을 함께 배워보겠습니다. За энэ 38 дугаар бүлгийг төвлөөд өнөөдөр үгийг хамтдаа сурцгаая. 성경에는 За Библиэлд 많은 인물들이 등장하고 있습니다. за маш олон хүмүүсийн нэр бичигдсэн байдаг. 2930명이나 되는 인물이 등장합니다. 2930 хүний нэр ингээ Библиэлд бичигдсэн байдаг. 그 중에 약 1000명이 하나님의 일꾼입니다. За яг тэр дундаас яг 1000 хүний нэр нь болохоор яг Бурханы ажилчин гэж нэрлэгдсэн. 구약에 800명, 신약에 200명입니다. За хуучин гэрээн дээр 800, шинэ гэрээн дээр 200 Бурханы 하나님, ажилчин гэж нэрлэгдсэн. 하나님께서는 За Бурхан 그 많은 인물들의 이야기를 통해서 тэр маш олон хүмүүсийн талаарх яриагаар дамжуулаад 하나님이 어떤 분이신지를 구체적으로 우리에게 알려주시고자 그 인물들을 등장시키셨습니다. үгээр Бурхан ямар нэг юм бэ гэдгийг илүү тодорхой харуулахын тулд тэдгээр хүмүүсийн хөө бичиж үлдээсэн байна. 그리고 그 인물들을 통해서 우리에게 주시고자 하는 교훈이 있기 때문에 그 인물들이 성경에 등장하고 있습니다. Мөн тэдгээр хүмүүсээр зэн дамжуулаад бидний авах ёстой сургамж байгаа болохоор тэдгээр хүмүүсийг бичиж үлдээсэн байна. 오늘 배울 이 히스기야 왕은 За өнөөдрийн сурахын Хизекия хаан 남유다의 13번째 왕입니다. за өмнөд Юдагийн 13 дахь хаан байгаа. 자, 병들어 죽을 뻔했다가 살아나게 됩니다. Үхэг өвчин тусаад үхэг шахсан ч гэсэн дахин амьдэрсэн нэг. 이 히스기야 왕은 25살 때 왕이 됩니다. За Хизекия хаан бол 25 наснда хаанаар өргөмжлөгдсөн. 그리고 29년을 통치하게 됩니다. Тэгээд 29 жилийн турш ингээ хаанчилсан байна. 자, 이 1절을 보시죠. За нэгдүгээр ишлэлээс нь харъя. 이사야 선지자가 히스기야를 찾아와서 이 죽을 병이 들렸다고 하나님의 말씀을 전하고 있습니다. За нэгдүгээр ишлэлээр нь шийдвэрлэж Исая болохоор Хизекия дээр одоо очоод үхэг өвчин тусан талаар нөхөө Бурханы үгийг хэлж өгсөн байна. 자, 우리가 이때 나이를 계산할 수가 있습니다. За энэ үеийн насыг нь ингээ тооцоолох боломжтой. 자, 25살 때 왕이 되었습니다. За 20 одоо 5 наснда хаан болсон. 예, 29년을 통치하게 됩니다. Тэгээд 29 жилийн турш хаанчилсан. 그런데 그 통치 기간에 이 죽게 된다는 소식을 전해 듣습니다. Гэтэ яг одоо хаанчилж явах хугацаанд болохоор үхнэ гэдэг болохоор мэдээг сонссон байна. 그런데 하나님께서 15년을
더 살게 해주십니다. Тэгээ бурхан болохоор 15 жилийг нэмж уртсгасан байна амьдрах хугацааг. 29에서 15를 빼면 14입니다. За 29 жилээс 15 жилийг хасах юм бол 14 жил үлдэнэ. 그래서 25 더하기 14는 39입니다. Тэгвэл 15 жил одоо 25 더하기 14는 39. тэгвэл одоо нэмж уртсаад 15 жил нэмэх юм бол нийтээ 29 жил болж байгаа. 지금 수학 시간이 아닌데요. Одоо 39 жил болж байгаа. За энэ болохоор за тооны цаг тоон математикийн хичээлийн цаг биш шүү дээ. 39살이라고 했어요. 네. 39살 때 이 За 39 наснда 죽음을 통보받게 됩니다. за өхөн гэдэг мэдээллийг одоо өөрийгөө мэдэж авсан байна өхөн гэдгээ. 자, 우리가 먼저 생각해 볼 첫 번째 주제는 За бидний эхлээд бодох ёстой эхний сэдв юу вэ гэхээр 죽음에 대해서입니다. за үхлийн талаар байна. 정말 죽음은 За үнэхээр үхэл гэдэг нь 예고 없이 찾아온다는 거죠. ерөөс урдчилт мэдэгдэлгүйгээр гинт ирдэг зүйл. 그래서 전도서 9장 12절 말씀에 Тийм учраас номлогч өгс 9-ийн 12 дугаар ишлэлээр 대저 사람은 자기의 시기를 알지 못하나니 물고기가 재앙의 그물에 걸리고 새가 올무에 걸린 같이 인생의 재앙이 호련 임하면 인생도 재앙의 날이 호련 임하면 거기 걸리느니라 말씀하십니다. за 9-ийн 12 дээр болохоор хүн цагаа үл мэднэ шувуу өрхөнд загас торонд орохын адил хүний хүүгүүдэд хэцүү цагт баригддаг бөгөөд энэ тэдний дээр гинэд нүмерэн буудаг аз гэж хэлсэн байна. 물고기가 그물에 걸릴 줄 모르고 헤엄쳐서 갑니다. Одоо болохоор загаслахаар торонд орохоо мэдгүй ингэ явж байна. 그런데 사람이 쳐놓은 그물에 탁 걸리죠. Тэнгүү болохоор хүн тэр загс ингэ шууд ингэ торонд гээс ингэ бариад авчдаг тийм үү? 새도 마찬가지입니다. Шувуу ч гэсэн ялгаагүй байна. 새도 그물에 걸릴 줄 모르고 날아다닙니다. Шувуу ч гэсэн өрхөнд орохоо мэдгүй ингэ нисээ явж байна. 그러다가 사람이 쳐놓은 올무에 탁 걸리게 되는 것처럼 Хүний бэлдсэн тэр өрхөнд гинэд ингэ ордог шиг 인생도 амьдрал ч гэсэн 이 죽음이 갑자기 찾아오게 된다는 거죠. үхэл гэдэг зүйл гинт хурж ирдэг. 그래서 하나님께서 Тийм учраас бурхан 잠언 27장 1절 말씀에 үнэхээр номлогч үгсийн 12 дугаар ишлэлдэр 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알 수 없음이니라 말씀하십니다. сургаалт үгс 27-гийн 1-р ишлэлдэр харах юм бол маргаашаар бүр сарих маргааш юу болохыг чи үл мэднэ гэж хэлсэн. 죽음은 За үхэл нь 갑자기 임한다는 거죠. гинэд хурж ирдэг зүйл. 오늘 우리가 하루 살았다는 것은 Өнөөдрийн миний ингэ амьдарч байна гэдэг чинь энэ өдөр амьдарч байна гэдэг нь 주님 만날 날이 하루 더 가까워졌다는 것입니다. эзэнтэй уулзах өдөр илүү ойртож байна гэсэн үг. 우리가 어제까지 멀쩡했는데 오늘 죽었다고 연락을 받는 일도 있습니다. Өн өчигдрийг хүртэл ливерус савсаруул байсан. Гэхдээ өнөөдөр үхчлээ гэдэг одоо дуудлага мэдээг сонсох үе байдаг. 그런 일들이 굉장히 많습니다. Гэхдээ тийм эдгээр тохиолдол маш их байдаг. 저도 17살 때 За би бас одоо 17 наснда 제일 친한 친구가 갑자기 죽었습니다. одоо миний хамгийн дотны найз маань гинт үхсэн баг. Нас орсон байгаа. 그 친구랑 같이 새벽 2시까지 놀았습니다. За тэр найзтайгаа хамт болохоор өөрийн 2 цаг хүртэл хамтдаа тоглосон. 그래서 CU 가서 컵라면 먹고 헤어졌습니다. Тэгээ болохоор сиуд очоод аяхтай гомын идээ салсан байгаа. 그리고 6시간 뒤에 전 학교를 갔습니다. За 6 цагийн дараа ингээ сургууль дээр очсон. 근데 그 친구는 학교에 안 왔습니다. Тэр найз маань сургууль дээр ирээгүй. 아침에 선생님께서 교실에 들어오셔서 Тэгэнгүүт өглөө болохоор багш маань ангид орж ирээд 그 친구가 죽었다고 말합니다. тэр найзыг маань нас орсон үхсэн гэж хэлсэн байна. 예? Аа? 6시간 전에 저랑 라면 먹었는데요. Гэхдээ 6 цагийн өмнө би хамтдаа гомь идсэндээ 저는 믿기지가 않았습니다. би ерөөсөө надад ерөөсөө итгэдэггүй байсан. 그리고 학교 수업이 끝나고 Тэгээд хичээлээ дуусаад 그 친구 장례식장에 갔습니다. одоо тэр найзынхаа оршуулгын ёслолтой ноцсон. 장례식장에 가서 친구의 영정 사진을 보고 그때서야 진짜 친구가 죽었다는 게 믿어졌습니다. Тэгээд оршуулгын ёслол дээр очоод тэр найзынхаа хөрөг зургийг хараад үнэхээр найз маань үхсэн юм байна гэдэг мэдсэн. 잠자다가 심장마비로 죽은 거예요. Одоо унтчихагаад зүрхэн зогсоодыг нас орсон байна. 저에게는 너무 충격적인 일이었습니다. Надад үнэхээр тийм хүнд тийм зүйл тохиолдсон. 6시간 전만 해도 같이 있었는데 Үүн бол 6 цагийн өмнө хамтдаа ингээ байсан. 죽었어요. Тэгтээ ингээ нас орсон байна. 우리가 뉴스를 봐도 이런 일들이 굉장히 많이 보게 됩니다. Одоо бид нар мэдээгнээс харах юм бол эдгээр зүйлсүүд маш их тохиолддог. Гарч 갑자기 사고로 죽는 사람들도 보게 되죠. үнэхээр гинт осолд ороод нас орсон хүмүүс их байдаг. 나에게 시간이 많이 있을 거라고 착각하지 마십시오. Тэгээ надад цаг хугацаа их байна гэд битгий андуураарай, битгий эндүрээрээ. 나는 오래 살 거라고 착각하지 마십시오. За би үнэхээр удаан амьдрнаа гэж эндүрэх хэрэггүй. 그럼 재수 없어서 죽는 걸까요? Үнэхээр азгүй учраас эдгээр хүмүүс өгч байгаа юу? 나는 운이 좋아서 오늘 여기 앉아 있는 걸까요? Гэхдээ би үнэхээр азтай учраас энэ ч ингээ байж байгаа юу?
하나님이 주신 기회입니다. Бурхны өгж байгаа боломж юм аа. 그래서 이 현재라는 영어 단어가 present죠. 이거 одоо гэдэг өгч юм болохоор англиар present тийм үү? 이렇게 선물이라는 영어 단어도 present입니다. Тэгээ бэлэг гэдэг үг ч гэсэн англиар present байгаа. 이 하루라는 시간을 하나님이 주신 선물이라는 거죠. Энийг өдрийн цаг хугацаа чинь Бурхны өгж байгаа бэлэг юм аа. 죽음을 생각할 때 이 Өглийн талаар бодох үедээ 하루가 얼마나 소중한지를 우리는 깨닫게 됩니다. энэ нэг өдөр гэдэг чинь ямар эрхэм чухал юм бэ гэдэг бид нэр ухаарах болдог. 이 하루의 소중함을 정말 깨닫고 살고 계십니까? Үнэхээр энэ нэг өдрийн эрхэм чухлыг үнэхээр ухаарад амьдарч байгаа юу? 죽음을 생각해 보십시오. Өглийн талаар нэг бодоод үзээрэй. 우리는 운이 좋아서 Бид нэр азтай учраас 여기 있는 것이 아니라 энэчээ байж байгаа юм шээ. 오늘이라는 이 시간을 Өнөөдөр гэдэг энэ цаг хугацаа 하나님께서 선물로 우리에게 주셨습니다. Бурхан бэлэг болгоо биднэрт өгсөн юм. 그렇다면 Тэгээ тийм болохоор 이 소중한 시간을 энэ эрхэм чухлын цаг хугацаа 우리 정말 소중하게 생각하고 귀하게 사용해야 될 것입니다. үнэхээр л эрхэм чухал гэж бодоод үнэхээр эрхэм чухлаа хэрэглэх хэрэгтэй. 자, 이 죽음 앞에서 За энэ өхлийн өмнө 이 히스기야는 Хизекиан 후회하는 모습을 보입니다. үнэхээр гимсэж байгаа, 하루сж байгаа төрхөн 우리 харагдаж 10절, 11절입니다. байна. Одоо 10 11 дэх ишлэл байна. 10절, 11절 읽어드리겠습니다. За 10 11 дэх ишлэлийг уншиж үгэй. Амьдралынхаа дунд үед би үхэгсдийн орны үүд хаалгаар орж он жилүүдийнхээ үлдэгдлийг алдах ёстой боллоо гэж хэлсэн. Би амьдын газарт эзнийг харахгүй. Би ертөнцийн оршин суугчдын дунд хүмүүнийг дахин харахгүй гэж хэлсэн. 이 죽음의 소식을 들었을 때 히스기야가 한 말입니다. За үхэн гэдэг мэдээг сонсох үедээ Хизекиягийн одоо хэлсэн үг байна. 이 10절에 10 дээр нь 내가 말하기를 내가 중년에 이래 돼 있죠. за би амьдралынхаа дунд үед би гэж гарсан байгаа. 이 몽골어 성경에는 삶의 가운데 이렇게 되어 있습니다. Монгол Библиэлд болохоор амьдралынхаа дунд үед гэж гарсан байна. 즉 39살 나이 때를 말합니다. Одоо үнэхээр 39 настай байгаа тэр 이때 үед хэлж 한창 때죠. энэ үед болохоор яг эд үеийн тийм үү? 전성기 때를 말합니다. үнэхээр одоо мандан бадрах ч юм уу яг оргил үеийн. 정말 이 절정에 달했을 때, 이 젊었을 때에 자기가 죽음이라는 소식을 듣게 되었다 이 말을 하고 있는 겁니다. Бүхний хийж чадахыг оргил үедээ тэр залуу наснда үхэн гэдэг мэдээг сонссон байна. 그래서 10절에 Тэгээд 10 дээр 연연을 빼앗기게 되리라, 즉 남은 인생을 빼앗기게 되리라 이렇게 말하고 있습니다. тэгээд он жилүүдийнх үлдээдлийг алдах ёстой боллоо гэж хэлсэн. 이 말은 뭐냐면 За энэ үг нь юу вэ гэхээр 그때 했어야 했는데 тэр үед хийх ёстой байсан да. 후회하고 있는 모습이에요. Одоо гимсэж байгаа тэр дүр. 그러면서 자, 뒤인 게 11절에 11 дээр 내가 또 말하기를 내가 다시는 여호와를 배웁지 못하리니 생존 세계에서 다시는 여호와를 배웁지 못하겠고 내가 세상 거민 중에서 한 사람도 다시는 보지 못하리라 하였도다. 여기 한글 성경에는 다시는이라는 단어가 3번 나오는데 몽골어 성경에는 한 번 나옵니다. за 11 дээр хэлэх юм бол Солонгос Библиэлд дахин гэдэг үг 3 удаа гарч байгаа. Гэхдээ Монгол Библиэлд болохоор дахин гэдэг үг 1 удаа гарч. 다시는 이 말은 дахин гэдэг энэ үг нь юу вэ гэхээр 후회하고 있는 모습을 나타냅니다. 그 гимшиж байгаа тэр дүрхийн илчлэн харуулж байгаа. 정말 하나님 앞에 설 때 Үнэхээр Бурхны өмнө зогсох үед 했어야 했는데 하지 못해 후회될 일들이 있다면 үгүй хийх ёстой байсан ч хийж чадаагүй учраас ингэ гимшиж байгаа тийм зүйл байна гэвэл 지금 하십시오. одоо хийгээрэй. 죽음 앞에서 Өхлийн өмнө зогсоод 히스기야는 Хизекия 정말 자기의 삶을 후회하고 있습니다. үнэхээр өөрийнхөө амьдралаар гимшсэн байна амьдралдаа. 우리가 하루스면. 죽음을 생각할 때 Өхлийн талаар бодох үедээ 정말 우리가 해야 될 일을 미루지 말아야겠다는 것을 알 수 있습니다. үнэхээр одоо хийх ёстой зүйлээ хойшлуулж болохгүй байна гэдгийг мэдээж. 정말 후회될 일들이 있다면 үнэхээр л тэр харуулсах зүйл байгаа бол 오늘 하십시오. өнөөдөр хийгээрэй. 자, 12절 Одоо 11 дэх ишлэл байна. 여기 12 дугаар ишлэл байна. 12절에 보시면 12 дээрээс харах юм бол 뒷부분에 보시면 за ихэнх хэсгээс нь харуул 주께서 나를 틀에서 끊으시리니 나의 명이 조석간에 마치리이다 되어 있습니다. 이 쉬운 성경에 보면 얼마 안 가서 여호와께서 내 생명을 거두어 가실 것이다 이렇게 되어 있습니다. тийм амархан орчуулгатай Библи дээрээс харах юм бол тэр амь амьсгалын бурхан хураагаад аваад явна гэсэн агуулга гарч. 이것이 우리의 인생입니다. Энэ болохоор бидний амьдрал байна. 주님께서 Эзэн 가자 явцгаая. 하면 가야 됩니다. Тэгвэл явах ёстой болно. 가자 Явъя. 하면 가야 돼요. Тэгвэл явах ёстой болно. 거두어 가실 것이다. Амьсгал нь хураагаад авнаа гэсэн. 그러니까 후회될 일들이 있다면 오늘 하시라는 거예요. Тийм учраас харамсах зүйл байгаа бол өнөөдөр хийгээрэй. 자, 우리가 이 몽골에서 За бидний Монголд
이 땅에서 энэ газарт 이 энэ 울란바토르에서 Улаанбаатарт 영원히 살지 않습니다. үгүй мөнхөд бол амьдрахгүй. 주님이 가자고 하시면 Эзэн явъя л гэх юм бол 언제든지 우리는 가야 된다는 거죠. хизээж хамаагүй бид нар явах болно. 그게 오늘이 될 수도 있습니다. Тэр өнөөдөрч байж болно тэр. 그래서 За тийм болохоор 이것을 알고 히스기야 왕이 15절에 이렇게 말하고 있습니다. за үүний мэдээж яваад Хизекия болохоор 15 дээр ингэж хэлсэн байна. 15절 읽어드리겠습니다. За 15 дахь ишлэлийг уншиж үгэй. Тэрээр надад айлдан өөрөө үүнийгээ уйлдсан болохоор би юу хэлсэн бilé. Сэтгэлийнхээ гашуудлаас болж би бүх он жилүүдэд даруй явна. 이 뒷부분에 보시면 За ингээд ингээ харах юм бол 내가 종신토록 가끈히 행하리이다 이렇게 말씀하고 있습니다. за би бүх он жилүүдэд даруй явна гэж хэлсэн байна. 여기 몽고로 성경에는 겸손히 행하리이다 이렇게 되어 있거든요. 또 Монгол Библиэлд болохоор даруй явна гэж гарсан 이 байгаа. 말은 За энэ үг нь юу вэ гэхээр 부지런히 신중히 대충 살지 않겠습니다. 이걸 말하는 겁니다. үнэхээр тийм нухацтайгаар хичээнгүүлээд үнэхээр тэгсгийг амьдрахгүй гэсэн утгатай байгаа. 히스기야는 Хизекия 죽음 앞에서 үхлийн өмнө 결심합니다. үгүй шийдвэр гаргасан байна. 하나님, Бурхан минь ээ. 대충 살지 않겠습니다. үгүй ингэсгийг амьдрахгүй гэдэг. 정말 대충 살지 않기 위해서는 Бид нар үнэхээр ингэсгийг тэгж амьдрахгүй тул 마음이 중요합니다. үгүй сэтгэл чухал. 그래서 잠언 3장 5절 말씀에 Тэгмээс сургаалт ус 3-ын 5 дугаар ишлэл дээр 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라 되어 있습니다. бүхий зүрхээр эзэн итэг өөрийнхөө ойлголтод бүх түшиглээ гэж гарсан байна. 대충 하는 사람과 마음을 다하는 사람은 다릅니다. Үнэхээр ингэсгийгээд амьдрэх хүн болоод бүх зүрхээрээ хийдэг хүн үнэхээр ялгаатай байдаг. 대충 하는 사람은 үнэхээр ингэсгийгээд хийдэг хүн 주변에 선한 영향을 끼치지 못하지만 эргэн тойрондоо сайнаар нөлөөлж чадахгүй ч 마음을 다하는 사람은 харин бүх зүрхээрээ хийдэг хүн 정말 주변에 선한 영향을 끼칩니다. үгүй эргэн тойрондоо үнэхээр сайнаар нөлөөлж чаддаг. 신앙생활을 잘하는 방법은 Итгэлийн амьдралаар сайн амьдрах арга нь юу вэ гэхээр 마음을 다하는 겁니다. бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад хийх. 마음이 없으면 Үгүй сэтгэл байхгүй бол 말씀이 들어오지 않고 쉽게 잊어버립니다. үгээр үгч одоо орж ирэхгүй тэг амархан мартдаг. 정말 마음이 없으면 Үнэхээр одоо сэтгэл байхгүй бол 말씀과 교회로부터 멀어진다는 거죠. үг болоод чуулганаас ингээ холддог. 마음이 없으면 Сэтгэл байхгүй бол 자기를 합리화하는 핑계가 많아집니다. үнэхээр өөрийгөө зөвтгөхтэй шалтгаан үнэхээр их ихсдэг. 그러나 마음을 다하면 Гэхдээ бүх зүрх сэтгэлээ ингээ зориулах юм бол 이 말씀이 마음에 새겨집니다. энэ үг зүрх сэтгэл дотор сийлэгддэг. 마음을 다하면 Бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад хийх юм бол 주님을 의지하고 나아갈 힘이 생긴다는 거죠. эзэнт найдаад тэг урагшлах хүч бий болдог. 그리고 마음을 다하면 Тэгээд бүх зүрхээрээ хийх юм бол 교회와 성도를 대하는 태도가 달라집니다. чуулган болоод ахын дүүс хандах тэр хандлага өөрчлөгддөг. 그리고 정말 마음을 다하면 Үнэхээр зүрх сэтгэлээ бүгдийг зориулаад хийвэл 시간과 물질을 드릴 때 더 즐겁습니다. цаг хугацаа болоод эд хөрөнгө өрөхдөө илүү баяр хөөртэй байж чаддаг. 죽음을 생각할 때 Үнэхээр үхлийг ингээ бодох юм бол 정말 대충 살면 안 되는구나를 알 수 있습니다. үнэхээр тэгс ингэсгээд амьдрж болохгүй юм байна гэдэг мэдээж. 정말 우리가 대충 살면 안 됩니다. үнэхээр бид нар тэгс ингэсгээд ерөөс амьдрж болохгүй. 대충 살지 않기 위해서는 오늘 마음을 다해야 됩니다. Тэгс ингэсгээд амьдрахгүй тул бүх зүрх сэтгэлээ зориулах хэрэгтэй. 올 한 해를 돌아보십시오. Одоо нэг жилээ бүгд эргэн хараарай. 내가 정말 마음을 다했는지. Үнэхээр би бүх зүрх сэтгэлээ зориулсан уу? 그런 모습이 없다면 Үгүй тийм дүр төрх байхгүй бол 오늘부터 өнөөдрөөс эхлээд 내가 정말 마음을 다해야겠다. 한번 결심해 보십시오. үнэхээр бүх зүрх сэтгэлээ зориулна гэдэг нэг шийдээрэй. 왜냐하면 За яагаад гэвэл 우린 죽잖아요. бид нар болохоор эзэнийн цагт үхнэ. 하나님이 가자 하면 언제든지 우리는 가야 됩니다. Үгүй бурхан явъя гэх юм бол бид нар хизээч хамаагүй явах болно. 그렇다면 Үгүй тийм гэвэл 우리의 삶은 бидний амьдрал 대충 살아서는 안 됩니다. тэгс ингэсгээд ингээ амьдрж болохгүй. 그리고 이 죽음을 생각할 때 За бас энэ үхлийн талаар бодох үед 대충 살지 않기 위해서는 үнэхээр тэгс ингэсгээд амьдрахгүй тулд 정말 우리는 올바른 선택을 해야 돼요. үнэхээр зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй. 바울은 За Паул 올바른 선택을 했습니다. зөв сонголтыг хийсэн байна. 여기 잡아 놓으시고요. За энийг ингээ тавчаараараа тогтоогоод 고린도 후서 2 дугаар Коринт 4장 18절입니다. 4-ийн 18 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. 2 дугаар Коринт 4:18-ыг хамтдаа уншицгаая. Бид үзэгдэх юмсыг бус харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол цаг зуурынх харин үл үзэгдэх юмс мөнхийнх билээ.
바울의 삶은 За Паулын амьдрал 지금을 선택한 것이 아니라 үгүй одоогоо ингэж сонгоод амьдрсан юм биш. 영원한 것을 위해 살았죠. Үнэхээр мөнхийн төлөө амьдрсан байна. 우린 대충 살지 않기 위해서 Бид үнэхээр тэгсingсгийгээд амьдрахгүй тулд 올바른 선택을 해야 됩니다. зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй. 지금을 취할 것이냐 Үгүй одоогоосоо зуураад амьдрах уу? 아니면 영원한 것을 취할 것이냐 Эсвэл мөнхийн зүйлийг зуураад амьдрах уу? 편안하게 살 것이냐 Эсвэл ая тухтай амьдрах уу? 아니면 평안하게 살 것이냐 Эсвэл амар тайван амьдрах уу? 그냥 육신대로 살 것이냐 Эсвэл махбодынхаа дагуу амьдрах уу? 아니면 성령대로 살 것이냐 Эсвэл ингээд ариун сүнсний дагуу амьдрах уу? 대충 살 거냐 Зүгээр тэгсingсгээд амьдрах уу? 아니면 죽도록 충성할 거냐 Эсвэл өөхөх хүртлээр бүх хүчээ дэвшлээд амьдрах уу? 우리 둘 중에 하나는 선택해야 됩니다. Үнэхээр бид энэ хоёр зүйлийн нэгийг сонгох хэрэгтэй. 아마추어와 프로가 차이가 있습니다. Одоо сонирхогч болоод мэрэгжлийн тамирчны ялгаа гэж байгаа. 아마추어는요 Одоо сонирхогч нь болохоор сонирхогч тамирчин болохоор 최선을 다하지만 одоо бүх хүчээ дайчилдаг ч гэсэн 프로는요 харин мэрэгжлийн тамирчин 목숨을 겁니다. үгүй амь насаа зориулдаг. 죽도록 충성하라 말씀하십니다. Үнэхээр өөхөх хүртлээр бүх хүчээ дайчилдаг аа гэж. 우린 선택해야 돼요. Бид нэр сонгох хэрэгтэй. 대충 살 거냐 Эсвэл тэгсingсгээд амьдрах уу? 죽도록 충성할 거냐 Эсвэл өөхөх хүртлээр бүх хүчээ дайчилах уу? 게으름으로 살 거냐 Эсвэл залхуураад амьдрах уу? 부지런히 살 거냐 Эсвэл ажилсаг амьдрах уу? 로마서 12장 11절이죠. Ром 12:11 дээр гардаг. 같이 암송해 보시겠습니다. хамтаа нэг чэйзээр уншъя. 부지런하여 게으르지 말고 сүнс 열심히 дотор шат 참고 эзэн 주를 төлж. 섬기라. 정말 우린 부지런히 살아야 됩니다. Үнэхээр бид нар хичээнгүйл амьдрах хэрэгтэй. 조지 힐트필드라는 사람은 За Жорж одоо фильтр гэдэг хүн. 로마서 12장 11절 말씀을 이렇게 묵상했다고 합니다. За Ром 12:11 дээр ишлээ ингэж тунгаан ботсон гэж байгаа. 게으름으로 녹슬어지는 인생을 살기보다는 Үнэхээр залхуураад зэвэрж муудотэр амьдралаас илүүгээр 마지막 순간까지 최선을 다해 달아지는 인생을 살고 싶다. үнэхээр эцсийн амьсгал хүртлээр бүх хүчээ дайшлаад тэр илэгдэж муудах амьдралаар амьдрах. 우리 선택해야 됩니다. Бид нар сонгох хэрэгтэй. 게으름으로 녹슬어지는 인생을 살 거냐? Үнэхээр залхуураад тэр зэвэрж муудах амьдрал уу? 아니면 마지막 순간까지 최선을 다해 달아지는 인생을 살 거냐? Эсвэл эцсийн амьсгал хүртлээр бүх хүчээ дайшлаад одоо 달아지는 인생. илэгдэж муудах тэр амьдрал уу? 우리는 선택해야 돼요. Бид нар ингээ сонгох хэрэгтэй. 당연히 За мэдээж 부지런히 살아야죠. үгээр хичээнгүйлэн ажилласан 이것이 амьдрах 대충 хэрэгтэй. 살지 않는 모습입니다. Энэ болохоор тэгсгийгээд амьдрахгүй байгаа хүний дүр төрх байна. 또 우리는 선택해야 됩니다. Бас бид нар бас сонгох хэрэгтэй. 나를 위해 살 거냐? Би өөрийнхөө төлөө амьдрах уу? 아니면 Эсвэл 주님을 위해 살 거냐? эзний төлөө амьдрах уу? 우리가 찬양하지 않습니까? Үгээр бид нар ийм магтан ном мэднэ. 야말 우괴 미니 톨로 에젠 민나스 발상 보잘 겜테 남의 헬란 절리었음에 올적성 맞아요? Зөв. 웬 말입니까? Ямар үг вэ? 주님이 Эзэн 벌레 같은 나, одоо үд хорхой адил миний өмнөөс 구더기 같은 나 тэг ялаана үчиг би 이런 나를 위해 죽어 주셨습니다. ийм миний төлөө ингээ өгч өгсөн. 맞습니까? Зөв. 세상에도 이런 일이 있죠. Тэгээ ертөнцийн ийм зүйл тохиолдол байдаг. 사람이 사람 대신 죽어주는 경우가 있습니다. Одоо хүн хүнийхээ өмнөөс өгч өгөх тохиолдол байдаг. 사람이 자식 대신 죽어주는 경우도 있습니다. Хүн үр хүүхдийнхээ өмнөөс өгч өгөх тохиолдол байдаг. 하지만 Гэхдээ 벌레 대신 одоо үд хорхой адил 구더기 대신 тэг ялаадны үт адил 죽어주는 사람은 없습니다. гэхдээ тэдгээр үд хорхойны өмнөөс өгч өгөх гэж байдаг. 주님은 Эзэн 나를 위해서 죽어주셨습니다. эзэн миний өмнөөс ингээ өгч өгсөн. 그 죽어주신 이유가 고린도후서 5장 15절에 나와 있습니다. Тэр өгч өгсөн шалтгаан нь 2 дугаар Коринт 5-ын 15 дээр гарч. 고린도후서 5장 15절입니다. 2 дугаар Коринт 5-ын 15. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бус харин өөрсдийнх нь төлөө өгөхөд амьдуулагдсан түүний төлөө амьдрна. 예수님께서 모든 사람을 대신하여 죽으신 것은 Үнэхээр Есүс бүгдийн өмнөөс ингээ өгч өгсөн нь 산자들로 하여금 үнэхээр амьд байгсад гэсэн мэн. 구원받은 사람들로 하여금 Тэгэхээр одоо амьд байхын тулд аврахын тулд 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 하십니다.
Тэгээ амьд цаашид өөрсдийн төлөө харин өөрсдийнхөө төлөө өгөхөд амьдлсан түүний төлөө амьдрнаа. 주님이 왜 죽어 주셨냐면 Эзэн яагаад өгсөн бэ гэхээр 구원받은 사람들에게 одоо үнэхээр аврагдсан тэдгээр хүмүүст 주님을 위해 살아달라고 эзний төлөө амьдраарай гэдэг. 나 대신 죽어 주셨다고 말씀하십니다. Гэхдээ тийм учраас миний төлөө өгч өгсөн гэж хэлсэн. 우리 이 말씀을 너무 잘 알고 있습니다. Бид үнэхээр энэ үгийг үнэхээр сайн мэддэг юм үгийг. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자가 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. За бид бүхний донд хинч өөрийнхөө төлөө өгдөггүй, хинч өөрийнхөө төлөө амьдрдаггүй. Бид өгсөн жизнийг бид амьдрсан жизний төлөө гэдэг үг гэдэг. 자, 우리는 대충 살지 않기 위해서 Бид нэр үнэхээр тэгс ингэсгийгээд амьдрахгүй тул 올바른 선택을 하셔야 됩니다. үнэхээр зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй. 자, 죽음을 생각할 때 Үхлийг ингээ бодох үедээ 하루의 소중함을 알게 됩니다. үнэхээр нэг өдөр чи эрхэм чухал юм байна гэдэг мэдэж авдаг. 정말 대충 살면 안 되겠구나를 알게 됩니다. Үнэхээр л тэгс ингэсгийгээд хайлтмат амьдрж болохгүй байна гэдгийг мэдэж авдаг. 정말 마음을 다해야 되겠다는 것을 알게 됩니다. Үнэхээр бүх зүрх сэтгэлээ зориулах хэрэгтэй байна гэдгийг мэдэж авч байна. 그리고 정말 올바른 선택을 해야겠구나. Үнэхээр зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй байна. 죽음을 생각하셔야 됩니다. Үнэхээр үхлийн талаар бодох хэрэгтэй. 우린 오늘이라도 Бид нар өнөөдөр гэдэг энэ өдөр 주님 앞에 설 수 있다는 것을 기억하십시오. өнөөдөр гэдэг нь өдөр эзний өмнө зогсож болно гэдэг бүгдээр бодох хэрэгтэй. 정말 주님 앞에 섰을 때 Үнэхээр эзний өмнө зогсох үед 후회하지 않으셨으면 좋겠습니다. үнэхээр харуулсах зүйл байхгүй бол үнэхээр сайн. 우리가 두 번째 생각해야 될 주제는 Үнэхээр бидний хоёрт бодох ёстой сэдв юу гэхээр 기도입니다. залбирлаа. 자, 이사야서 38장 Исая 38-ийн 2절 3절입니다. 2, 3 дугаар ишлэл. 2절 3절 2, 3. 읽어드리겠습니다. За уншиж үгэй. Тэгэхэд Хизекия нүрээ хан руу эргүүлэн эзэнд залбирч аяа эзэн би танаас гуй. Би таны өмнө хэрхэн үннээр болон бүхий л зүрхээрээ явж таны мэлмид сайныг үлдэж байсныг одоо санаач гэж хэлээд цөрхрөн ойлов. 죽음의 소식을 들었을 때 Үхэн гэдэг мэдээгээ сонсох үедээ 히스기야가 가장 먼저 한 행동은 Хизекияны хамгийн хинт хийсэн үйлдэл нь 기도입니다. залбирлаа. 여기 2절에 Энэ хоёр дээрээс нь 히스기야가 얼굴을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여 되어 있죠. үгээр Хизекия нүрээ хан руу эргүүлэн эзэнд залбирч гэж хэлсэн байгаа. 즉각적인 기도입니다. Тэр дороо шууд чин сэтгэлээс залбирсан 오직 залбирлаа. 하나님만 의지했음을 엿볼 수 있는 부분입니다. Үнэхээр л зөвхөн бурханд л найдсан гэдгийг нь харах боломжтой тийм үйл явдал. 근데 그냥 기도한 것이 아니라 Тэгээ зүгээр л нэг залбирсан юм биш. 3절 끝부분에 보시면 Тэгээ 3-ын төгсгөл хэсэг дээрээс нь харах юм бол 심히 통곡하니 되어 있습니다. цөрхрэн ойлваа гэж гарсан байна. 눈물을 흘리면서 기도했다고 되어 있습니다. Үнэхээр нулимсаа урсган залбирсан гэсэн агуулга. 눈물이 있었다는 말은 Нулимс байсан гэдэг үг нь 그만큼 간절히 기도했다는 말입니다. үгүй тэр хэмжээний чин сэтгэлээсээ залбирсан гэдгийг илэрхийлж. 우리 형제 자매님들은 최근에 얼마나 간절히 기도해 보셨습니까? Манай ахын дус маань сүүлийн үед хэр их чин сэтгэлээсээ залбирж байгаа вэ? 하나님께서 Бурхан 가장 싫어하는 두 가지가 있습니다. үнэхэрийн дургу хоёр зүйл байгаа. 형식과 외식입니다. Хэлбэр төдий болоод хоёр нүр. 그냥 형식적으로 기도하는 모습. Хэлбэр төдий залбирж байгаа тэр дүр төрх. 사람들에게 보이려고 하는 모습. Зөв хүмүүст харуулъя гэж залбирж байгаа тэр дүр. 하나님이 이 두 가지를 가장 싫어하십니다. Бурхан болохоор энэ хоёр зүйл үнэхэрийн дургу байгаа. 정말 우리가 기도할 때 Үнэхээр бид бүхэн залбирах үедээ 형식적으로 기도하는 것이 아니라 үнэхээр хэлбэр төдий залбирах биш. 정말 하나를 기도하더라도 Үнэхээр л одоо нэг болоо залбираад 간절히 기도하셔야 돼요. 그걸 친 сэтгэлээсээ залбирах хэрэгтэй. 기도할 때 두 가지의 모습이 있습니다. Хоёр залбирах үед болохоор хоёр төрлийн дүр төрх байгаа. 갈망하는 모습이 있습니다. Одоо чин сэтгэлээсээ хүсээ залбирах. 정말 내가 하는 기도가 하나님께서 안 들어주시면 정말 미쳐버릴 것 같은 Үнэхээр миний залбирж байгаа тэр залбирлыг бурхан сонсохгүй бол үнэхээр ингээ галзуурах юм шиг. 정말 Үнэхээр болохгүй шүү тийм. 하나님께서 내가 하는 기도를 들어주시기를 간절히 바라는 모습. Үнэхээр л бурхан миний залбирж байгаа тэр агуулга заавал сонсож өгөөсэй гэсэн тэр чин сэтгэлийн дүр төрх. 한나가 그렇게 기도했죠. Ханна болохоор тэгж залбирсан тийм үү? 그런데 희망 사항으로 기도하시는 분도 있습니다. Мөн зүгээр ингээд хүсээ залбирдаг тийм дүр төрх байна. 희망 사항이라는 것은 Тэгээ хүсээ залбирна гэдэг нь тэр нь юу вэ гэхээр 되어도 그만, 안 되어도 그만입니다. тэгээ биелсэн ч бас болдог, биелэхгүй байсан ч бас болно гэсэн үг. 한국에서는 За Солонгост 초등학교 때 항상 6학년 때까지 одоо бага ангийн одоо 6 дугаар анги
Бид бага ингээд 6 дахь ингээд байхад 이 장래 희망을 적어서 내라고 합니다. өөрийнхөө болохоор хүсэл мөрөөдөл ингээд бичээд өгөөрэй гэдэг. 네, 저도 항상 적어서 냈습니다. Одоо би байнга бичдэг байсан. 네, 대통령이었습니다. Одоо ерөнхийлөгч болно гэж бичдэг байсан. 안 됐습니다. Гэтэ одоо болоогүй байна. 왜냐하면 Ягаад гэвэл 희망 사항이니까. ягаад зүгээр ингээд хүсэж байгаа зүйл учраас. 되어도 그만, 안 되어도 그만. Одоо биелсэн ч болно, одоо биелэхгүй байсан ч болно. 근데 기도하실 때 Тэгээ залбирах үедээ 그렇게 기도하는 사람도 있습니다. тэг залбирдаг хүмүүс байна. 간절함 없이 Ямар чин сэтгэл байхгүй. 그냥 되어도 그만, 안 되어도 그만. Уг яг биелсэн ч болно, биелэхгүй байсан ч болно. 우리의 기도는 Бидний залбирал 간절해야 됩니다. өөр чин сэтгэлийн байх хэрэгтэй. 그런데 예수님 오실 때가 되면 Өөр Есүс одоо ирэх нь ойртох юм бол 예수님께 매달리는 믿음이 약해질 것이라고 예수님께서 알려주셨습니다. Есүсээс ингээ зүгт тэр итгэл цөөрнө гэж Есүс эзэн хэлсэн баг. 여기 잡아놓으시고요. За энийг авч яваад тогтоогоод 누가복음 Луг 18장입니다. 18 дахь бүлэг байна. 18장 Луг 18 8절입니다. 18-ийн 8. 읽어드리겠습니다. За 18-ийн 8-ыг уншиж өгье. Би та нарт хэлье. Тэр даруйд нь бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. Харин хүний хүү ирэхдээ газар дээр итгэл олох болов уу гэжээ. 자, 이 누가복음 18장은 За энэ Луг 18 нь 이 가부와 재판관의 비유를 말씀하고 있습니다. үгүй билевсэн эмэгтэй болоо шүүгч хоёрын талаарх зөвлөл хэлсэн 정말 байна. 이 가부가 үнэхээр энэ билевсэн эмэгтэй 자기의 원한을 풀어주기를 바라는 마음으로 간절히 계속해서 이 불의한 재판관을 찾아갔던 거죠. үнэхээр л миний зүйлийг үнэхээр биелүүлээд өгөөч гэсэн чин сэтгэлээр тийм шүүгчдэр очиод гуйж байгаа дүр. 네, 하지만 이 불의한 재판관은 가부의 원한을 풀어줄 마음이 없었습니다. Тэгтээ л гол шүүгчд үнэхээр тэр билевсэн эмэгтэй хүслийг биелүүлэх гэсэн сэтгэл байгаагүй. 들어주지 않았죠. үнэхээр тэгээд сонсч өгөөгүй тийм үү. 하지만 이 가부는 포기하지 않고 계속해서 찾아가는 거예요. Тэгтээ энэ билевсэн эмэгтэй бууж өгөхгүйгээр байнга л хайж очиод ингээд гуйсан байна. 왜 이 비유를 말씀하셨냐면 Яагаад энэ зөвлөлийг айлцсан бэ гэхээр 정말 이 가부처럼 간절하게 끈질기게 기도해야 될 것을 알려주신 겁니다. үнэхээр л энэ билевсэн эмэгтэйс чин сэтгэлээсээ ингээд залбираарай гэдэг мэдүүлж. 그리고 이 말씀을 하시고 8절 말씀을 하신 거예요. Тэгэд энэ үгийг хэлэнгээ 8 дугаар ишлэлийг хэлж байна. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시고 Харин хүний хүү ирэхдээ газар дээр итгэл олох болов уу? 정말 예수님께서 재림하실 때 Үнэхээр Есүс эзэн дахин ирэх үед 마지막 때가 될수록 үнэхээр төгсгөлийн үе ойр тутсан. 정말 진실이 기도하며 Үнэхээр чин сэтгэлээсээ ингээд залбираад 하나님께 매달리는 믿음이 약해질 것을 예수님께서 미리 말씀하셨습니다. үнэхээр Бурханаас зүгддэг итгэлтэй хүн цөөрнө гэдэг Есүс эзэн ингээд зүгж хэлсэн. 항상 기도하고 Байнга л ингээд залбираад 끝까지 주님께 매달리는 사람을 찾기 어려울 것이다. үнэхээр эцэс хүртлээр Есүс зүгддэг хүнийг хайж олоход үнэхээр хэцүү 그걸 болсон байна. 말씀하신 거예요. Гэхдээ тэрийг хэлж өгч байгаа. 우리 이렇게 되면 안 되잖아요. Гэхдээ бид нар болохоор ийм болж болохгүй өстэй тийм үү? 정말 우린 더욱 간절히 기도해야 되는 거예요. Үнэхээр бид нар илүү халуунаар илүү одоо чин сэтгэлээсээ залбирах хэрэгтэй. 히스기야는 Хизекиян 자기가 할 수 있는 일 다 해보고 안 될 때 마지막에 기도한 것이 아니었습니다. өөрийнхөө хийж чадах зүйлийг бүгдийг хийгээ болохгүй үедээ хамгийн сүүлд ингээд залбирсан юм биш. 기도는 Залбирал нь 가장 먼저 하는 것입니다. хамгийн их нь нэн тэргүнд байх хэрэгтэй. 기도나 하자가 아닙니다. Зүгээр ядаж ингээд залбирая биш. 기도부터 해야 됩니다. 그 залбирлаас эхлээд ингээд эхлэх хэрэгтэй. 기도는 залбирал нь 하나님을 움직이는 능력이 있습니다. Бурхныг хөтлөгдөх хүч байгаа. 자, 우리가 이런 찬양도 있잖아요. Бас ийм магтан байдаг тийм үү? 기도할 수 있는데 왜 실망하시나요? 왜 걱정하나요? 기도할 수 있는데 왜 절망하시나요? 왜 울고 있나요? Залбирч болох байтал юун цөхрөл давтан вэ юун санаа зовон вэ залбирч болох байтал юун цөхрөл давтан вэ юун дуйлан суун вэ 기도부터 해야 됩니다. залбирлаас эхлээд хийх хэрэгтэй. 그래서 데살로니가전서 5장 17절 말씀에 Тийм учраас 1-р Тесалоник 5-ын 17 дугаар ишлэлдэр 쉬지 말고 기도하라 말씀하시죠. тасралтгүй залбираа гэж хэлсэн байна. 쉬지 말고 기도하라는 말씀은 Үгээр тасралтгүй залбираа гэдэг энэ үг нь 모든 일에 бүхий л зүйлд 하나님을 인정하고 하나님을 개입시키고 살아라 하는 말과 같습니다. Бурхныг бүхий зүйл Бурхныг хүлээн зөвшөөрөөд бүхий зүйл Бурхныг ингээд татан оролцуулаад амьдраа гэсэн үг.
정말 구원받은 것이 확실하다면 Үнэхээр л аврагдсан нь үнэн бол 정말 주님께 기대고 살아라 이 말입니다. өөр эзэнд найдаад амьдраа гэсэн үг. 하나님의 도움을 정말 구하라 이 말입니다. Бурхны тусламж үнэхээр хайгаад амьдраа гэсэн үг. 그 말이 쉬지 말고 기도하라는 말입니다. Тэр үг болохоор тасралтгүй залбир гэсэн үг. 그래서 이 성경에 기도하라는 말씀이 참 많이 나옵니다. Тэгвэл Библиэлд залбир гэсэн үг маш олон дагардаг. 신약 성경, 구약 성경 통틀어서 기도하라는 말씀이 950번이나 나와 있습니다. За хуучин гэрээ болоо шинэ гэрээнд нийлүүлээд залбираа гэсэн үг нийт 950 удаа гардаг. 그만큼 중요하기 때문에 Тэр хэмжээний чухал учраас 이렇게 많은 여러 선지자들과 사도들의 입을 통해서 하나님이 기도하라고 강조하고 계신 겁니다. тийм учраас маш олон одоо тэр элчнэр болоод иш үзүүлэгчнэрийн уруулаар дамжуулаа бурхан онцгойлон хэлсэн байна. 쉬지 말고 기도하라 되어 있죠? Тэгэхээр тасралтгүй залбир гэж гарсан байгаа. 명령입니다. Тушаал байна. 명령은 Тушаал нь 왜 명령하셨냐면 яагаад ингэ тушааж хэлж байгаа вэ? 저절로 안 되거든요. аяанда болдоггүй учраас. 쉽게 안 되거든요. Амархан болчихдоггүй. 그렇다고 Тийм учраас 결코 불가능한 것은 아니기 때문에 명령하신 겁니다. тэгээ огтхон ч боломжгүй зүйл бас биш учраас ингэ тушааж хэлж байгаа. 쉬지 말고 기도하라. Тасралтгүй залбир. 시편의 대다수가 다윗의 기도입니다. Нөгөө дуулал ном болохоор ихэнх нь Давидын залбирлаа. 그리고 다니엘도 Тэгээ Даниэл ч гэсэн 하루에 3번씩 기도했습니다. өдөр бүр 3 удаа залбирдаг байсан. 근데 다니엘은 Даниэл нь 목숨 걸고 기도했어요. үнэхээр амь насаа дэнжин тавиа залбирсан. 기도하면 Гэхдээ залбирх юм бол 사자굴에 던져 넣겠다는 үнэхээр тэр аслангийн нүхэн хаягдана гэдэг. 그 왕의 조서를 알고도 Үнэхээр тэр хааны тогтоолыг мэдчихсэн ч гэсэн 목숨 걸고 기도했죠. үнэхээр тэр амь насаа дэнжин тавиа залбирсан. 그리고 사도 바울도 Тэгээ бас Илч Паул 항상 서신서 앞부분에 보면 байнга л тэр одоо захидлын номнуудынхаа ихэнх хэсэгтээ 기도로 시작합니다. үнэхээр залбирлаар эхэлдэг байсан. 그리고 1517년 종교 개혁을 일으켰던 마틴 루터는 1517 он шашны шинжилгээг эхлүүлсэн Мартин Лютер 하루에 2시간씩 기도했다고 되어 있습니다. өөр өдөр бүр 2 цаг залбирдаг байсан гэж байна. 그런데 바쁜 일이 생기고 중요한 일이 생기면 Гэхдээ үнэхээр завгүй зүйл гараад эсвэл үнэхээр чухал зүйл ингээ гараад ирэх юм бол 기도를 쉴 것 같은데 өөр одоо залбирлаа ингээ бас ингээ болж болно шүү дээ. 마틴 루터는 기도하는 시간 1시간 더 늘려서 3시간씩 기도했다고 되어 있습니다. Гэхдээ Мартин Лютер болохоор тэр залбирах цагаа 1 цагаар уртсгаад нийт 3 цаг залбирдаг байсан гэж байна. 예수님께서 우리에게 기도의 본을 보여주셨습니다. Үнэхээр Есүс эзэн ч гэсэн бид бүхэн тэр залбирлын өвлгөр жишээ болж өгсөн. 예수님께서는 새벽에 기도하셨습니다. Өөр Есүс эзэн үүр шөнээр ингээ залбирдаг байсан. 낮에 기도하셨습니다. Бас өдөр ингээ залбирдаг байсан. 정말 바쁜 와중에도 Үнэхээр завгүй тэр цаг хугацаанд ч гэсэн 또 한적한 곳에 가서 기도하셨다고 되어 нэг 있습니다. ямар нэгэн газар л очиж залбирдаг байсан. 정말 제자들을 세우기 전날 Үнэхээр тэр шамнараа дуудахын өмнөх өдөр нь 밤이 맞도록 기도했다고 되어 있습니다. бүхэн шүнжэнгөө залбирсан гэж гарч байгаа. 그리고 십자가에 돌아가시기 전날 Тэгээ бас загалмай цовдлогдохынхаа өмнөх өдөр нь 겟세마네 동산에서 기도하십니다. Гицман цэцэрлэгт очиж залбирсан. 땀방울이 핏방울이 바뀔 정도로 더욱 애써 간절히 기도했다고 되어 있습니다. Үнэхээр тэр хүссэн тусан тусал болтлоо үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбирсан гэж. 우리가 이렇게 기도해야 됩니다. Бид нөр болохоор ингэж залбирах хэрэгтэй байна. 정말 갈 길이 안 보이고 Үнэхээр явах зам харагдахгүй. 해야 할 일을 도무지 알 수 없을 때 Үнэхээр хийх ёстой зүйлээ сайн мэдэхгүй байх үед ч гэсэн 기도하십시오. 그걸 залбираарай. 자, 하나님께서 Тэгээ бурхан 그 히스기야의 기도를 들어주셨습니다. Хизекиягийн тэр залбирлыг сонсч өгсөн. 자, 열왕기 하 За 2 дугаар хаад 20장 5절입니다. 25 дугаар ишлэл байна. 열왕기 하 20장 5절. 2 дугаар хаад 2-ын 25. 이사야 38장하고 연결되는 말씀입니다. Энэ болохоор Исая 38 дугаар бүлэгтэй холбогдож байгаа бүлэг байна. 여기 5절 Энэ 5 дугаар ишлэлдэр нь 읽어드리겠습니다. за уншиж өгье. Буцаж яваад миний ард түмний удирдагч Хизекияд чиний өвөг эцэг Давидын бурхан эзэн ийн айлдаж байна. Би чиний залбирлыг сонсож нулимсгийч нь харлаа. Үзэгтэн би чамайг эдгэн 3 дахь өдөр чи эзний өргөөнд очино. 하나님께서 За бурхан 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 되어 있습니다. би чиний залбирлыг сонсож нулимсгийч нь харлаа гэж бичигдсэн байна. 하나님은 듣고 бурхан сонсож 계시고 сонсож байдаг. 또 보고 계신다는 거죠. бас ингээ харж байдаг. 히스기야의 눈물을 보고 들었던 것처럼 Хизекиягийн тэр нулимсыг хараад сонссон шиг 하나님께서는 бурхан 우리의 기도를 듣고 다 보고 계신다는 거죠. бидний залбирлыг хийсэн бүгдийг хараад бүгдийг ингээ сонсож байгаа. 정말 이 죽음이라는 통보를 받았을 때 Үнэхээр ингээд үхэх өвчнөөсөө үхэх өвчин авснаа 정말 그 мэдгүй те. 절망이 찾아왔을 때 Үнэхээр
힘든 일이 찾아왔을 Үнэхээр 때 тэр хэцүү цөхрөл ингээ хайгаад ирэх үед 히스기야는 다른 것을 한 것이 아닙니다. 히즈ек야 өөр зүйлийг хийсэн юм шээ. 간절히 기도했던 거예요. Чин сэтгэлээсээ залбирсан байна. 우리가 이것을 교훈을 받아야 됩니다. Үнэхээр үүнээс бид нэр сургамжийг авах хэрэгтэй. 기도하셔야 돼요. Залбирах хэрэгтэй. 자, 다시 이사야서 38장입니다. За дахиад Исая 38 дугаар бүлэг байна. 17절입니다. 17 дугаар ишлэл. 17절. 17. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Үзэгтэн сайны төлөө би гашуунаар зовсон. Амийг минь сүрлийн нүхнээс та хамгаалсан. Гим нүгэл бүрийг минь та нурууныхаа араар хайсан. 여기 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라 되어 있죠. Одоо үнэхээр сайны төлөө би гашуунаар зовсон гэж гарсан. 히스기야는 Хизекян 이 고통이 одоо энэ хөө зовлон 결국 평안을 주려 하심이라는 것을 알게 되었습니다. эзэстэй амар тайвныг өгдөг гэдгийг мэдэж авсан байна. 여기 고통 줄쳐 놓으시고요. Үнэхээр энэ зовсон гэдэг нэг тэмдэглээд аваарай. 이렇게 적어 놓으면 좋겠습니다. Ингэж тэмдэглэж авал болно. 하나님의 선물. Бурхны бэлэг. 네, 고통은 Зовлон нь 누구도 원하지 않는 하나님의 선물입니다. хэний ч авахыг хүсдэггүй тэр бурхны бэлэг. 고통은 Зовлон нь 하나님의 선물이지만 누구도 원하지 않는다는 뜻이죠. үнэхээр бурхан өгөхийг хүсдэг ч бурхны бэлэг бурхан өгөхийг хүсдэг бэлэг ч гэсэн ямар ч хүн авахыг хүсдэггүй гэсэн утгатай. 큰 고통을 더하신 것으로 얻어진 결과들이 있었습니다. үнэхээр том зовлонгууд нэмэгдэх тусам олдох үр дүн гэж байгаа. 히스기야는 Хизекян 죽을 병에 걸려서 결국 영혼의 구원도 받게 됩니다. өөхөг өвчин тусныхаа үр дүнд мөн сүнсний авралыг олж авсан байна. 죽음 앞에서 Өглийн өмнө 자기 영혼의 문제를 해결하고 үнэхээр өөрийнхөө сүнсний асуудлыг шийдээд 54세의 나이로 죽음을 맞이하게 됩니다. 54 наснда инхүү нас орсон байна. 우리가 신앙생활 하는 가운데 Үнэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрах 많은 хэрэгтэй. 어려움들이 있습니다. Үнэхээр мэдээж хэцүү зүйлүүд байгаа. 기억하셔야 될 것은 Үнэхээр санах ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр 하나님이 주시는 선물이라고 생각하시면 됩니다. бурхны өгж байгаа бэлэг гэдгийг санах хэрэгтэй. 저도 그랬습니다. Виас тэгж тийм байсан тэгсэн. 저도 작년에 몽골에 왔어야 돼요. Уг нь бол би өнгөрсөн жил Монголд ирэх ёстой байсан. 그런데 이제 다 오기로 결정하고 Яг ингээ ирье ингээ бүр шийдвэр гаргаад 이제 오기 전에 저희 자매 건강 검진을 받았습니다. яг ирэхийн өмнө болохоор манай ихнэр одоо бамбаа булчингаа хорт автартай гэдэг мэдээж авсан. 뭐 별 문제 없을 거라고 생각했습니다. Уг нь ямар ч одоо асуудалгүй гэж бодож исэн. 아직 젊으니까요. Яг бол одоо залуу шүү дээ. Залуу хүмүүс учраас. 그런데 건강 검진 결과는 Үнэхээр тэр одоо бамбаа булчингаа хорт автар туссан гэдэг мэдээд 여기 이 갑상선 암을 판정받았습니다. одоо ямар ч эрүүл мэндийн үзлэгт орсныхаа дараа ингээ бамбаа булчирхаа хорт автар туссан гэдэг мэдсэн байна. 깜짝 놀랐습니다. Үнэхээр гайхсан. 몽골 가야 되는데 Монгол руу өнөөдөр ингээ явах хэрэгтэй байтал 하나님이 가지 말라는 것일까? бурхан ингээ битгий яв гэж байгаа юм хата. 참 그 암 판정 소식을 들었을 때 Үнэхээр тэр хорт тавдар туссан гэдэг мэдээг сонсох үед 잘 치료가 되는 암이지만 одоо үнэхээр сайн одоо эмчлүүлж болох тэр хорт тавдар ч гэсэн 암은 암이기 때문에 걱정을 많이 했습니다. одоо хорт тавдар учраас үнэхээр санаа зовж исэн. 그때 붙잡은 말씀이 이 말씀입니다. Тэр үйлболохоор зурж исэн үг болохоор энэ үг байгаа. 큰 고통을 다하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라. Үнэхээр одоо сайн сайхны төлөө би гашуунаар зовсон. 하나님 어떤 평안을 주시기 위해서 이런 시간을 주십니까? Бурхан ямар тийм одоо сайн сайхан зүйлийг өгөхийн тулд энэ цаг хугацааг зөвшөөрж байгаа юм болоо. 자매와 기도하면서 계속 물어봤습니다. Үнэхээр их нэртэйгээ залбирангаа ингээ асуусан байна. 몽골 가지 말라는 것일까? Үнэхээр Монгол руу битгий яв гэж байгаа юм бах та. 근데 그게 아니었습니다. Тэр тийм биш байсан. 이 자매가 암이 걸리고 Үнэхээр одоо ихнэр маань хорт авдар тусаад 20년 동안 말씀을 들었던 장모님께서 үнэхээр 20 жилийн хугацаанд одоо үгийг сонссон хадам ээжтэй. 딸이 암이 걸렸다는 소식을 듣고 Тэр хадам ээж нь болохоор охин нь хорт авдар туссан гэдэг мэдээг сонсоод 마음이 엄청 낮아지셨어요. зүр сэтгэл нь үнэхээр дорд болсон байна. 그리고 다시 말씀을 듣게 되었습니다. Дахиад тийм учраас дахиад үгийг сонссон. 20년 동안 말씀을 진짜 많이 들었거든요. Үнэхээр 20 жилийн хугацаанд үгийг маш их сонссон байхгүй. 학예 수양에도 엄청 많이 가셨어요. Тэгээ зуны семинарт маш олон удаа очиж исэн. 근데 구원을 못 받고 계셨습니다. Үнэхээр гэхдээ аврагдаж чадаагүй байсан. 구원에 대해 관심이 없었습니다. Үнэхээр аврагдыг гэсэн тийм ямар ч анхаарал сэтгэл байгаагүй. 그런데 딸이 암 걸렸다는 소식을 듣고 Гэхдээ охин нь болохоор одоо хорт авдар туссан гэдэг мэдээ сонсоод 이 마음이 낮아지신 거예요. үнэхээр зүр сэтгэл нь дорд болсон байна. 그러면서 다시 말씀을 들었습니다. Тэгээд дахиад үгийг сонссон. 그리고 구원을 받으셨어요. Тэгээд аврагдсан. 이거구나. Энэ нэс юм байна шүү дээ. 이 고통을 더하신 것은 Үнэхээр энэ зовлон өгсөн шалтгаан нь 장모님께서 또 구원받게 하시려고 이 시간을 주시는 거구나. хадам ээж нь одоо хадам ээж маань аврагдаг гэдэг энэ цаг хугацаа өгсөн юм байна. 근데 하나님의 그 선한 계획은 거기서 끝난 것이 아니었습니다. Бурхны тийхүү сайн төлөвлөгөө тэгээд дуусчаагүй.
몽골 오기 전에 7월 달에 한국에 사계 수양을 했습니다. Одоо Монгол руу ирэх өмнө 7 сард болохоор Солонгос зуны семинарт оролцсон. 그 20년 동안 말씀을 들었던 처제도 아직 구원을 받지 못하고 있었습니다. Угаар 20 жилийн хугацаанд одоо үгийг сонсон бир дуу маань харах аврагдаж чадаагүй байсан байхгүй. 그런데 이번에 처제가 7월 달 하계 수양의 말씀을 통해서 구원을 받게 됩니다. Тэгээд үгээр 20 жилийн хугацаанд аврагдаж чадаагүй байсан тэр бир дуу маань энэ удаагийн одоо зуны семинараар аврагдсан байна. 20년 동안 구원을 받지 못했는데 20 жилийн хугацаанд ерөөс аврагдаж чадаагүй байсан. 20년 만에 구원을 다 받게 되는 거예요. Үнэхээр 20 жилийн дараа энэ хүү аврагдаж. 정말 이 말씀이 맞구나. Энэ үг үнэхээр зөв юм байна. 큰 고통을 더하신 것은 үнэхээр одоо гашуунаар зовж байгаа нь 평안을 주려고 үгээр сайнны төлөө юм байна. 이 시간을 허락해 주셨구나. Тэмүүжээс энэ цаг хугацааг зөвшөөрч өгсөн юм байна. 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. Түүнхээр бүгдээрээ сайн санаасаа гэж хүсэж байна. 우리가 신앙생활을 하다 보면 Бид нар итгэлийн амьдралаар ингээ амьдрах юм бол 정말 예상하지 못한 많은 어려움이 앞에 찾아옵니다. үнэхээр ойлгохын аргагүй хэцүү зүйлүүд ингээ тулгарч ирдэг. 큰 고통들이 올 때가 있습니다. Үнэхээр том зовлонгууд хэцүү зүйлүүд одоо хурж ирдэг. 하나님께서 Гэтэ бурхан 평안을 주시고자 그 시간을 주시는 거예요. тэгээ амар тайвныг сайн сайхныг өгөхийн тулд тэр цаг хугацааг ингээ зөвшөөрч өгсөн. 하나님께서는 Бурхан 형통한 날도 주시고 үнэхээр тэр хэцүү цаг хугацааг өгдөг. 공고한 날도 주십니다. Одоо золгүй явдлуудыг ч бас өгдөг. Гэтэ бас ингээд баяр хөөртэй тэр өдрүүдээс бас өгдөг. 하나님께서 무언가를 뺏어 가신다면 Нөгөө бурхан ямар нэгэн зүйлийг ингээ авсан гэж байгаа. 무언가를 주시기 위함입니다. Ямар нэгэн зүйлийг өгөхийн тулд юм. 무언가를 잃어버렸다면 Ямар нэгэн зүйлийг ингээд 이거 алдсан гэж байгаа. 무언가를 얻기 위해서입니다. Ямар нэгэн зүйлийг олуулахын тулд. 지금 내가 겪고 있는 이 고통이 Одоо миний туулж байгаа энэ зовлон, 이 슬픔이 энэ гуник 정말 화가 될지 복이 될지는 기다려 보십시오. үнэхээр энэ зүйл золгүй явдлаа эсвэл нь ерөөл болох уу гэдэг үнэхээр одоо бодож үзэх хэрэгтэй. 하나님께서 결국 우리에게 주시고자 하는 것은 Үнэхээр бурхны бидэнд өгье гэж тэр зүйл нь 평안입니다. тэгэхээр амар тайван байна. 이 평안은 Тэгэхээр амар тайван нь 주님만이 우리에게 주실 수 있는 거예요. зөвхөн эзэн л бидэнд өгч чадах зүйл. 자, 여기 잡아 놓으시고요. Зөнийг хавчраагаар тогтоогоод 자, 요한복음 14장입니다. Иохан 14 дэх бүлэг байна. 14장 27절. Иохан 14-ийн 27. 요한복음 14장 27절 같이 읽겠습니다. Иохан 14-ийн 27-ыг хамтдаа уншицгаая. Амар амгалан би та нарт үлдээн. Амар амгалангаа би та нарт өгнө. ертөнцийн өдгөөс өөрийг би та нарт өгч байна. Үр зүрхээ бүү шаналга, бүү түгш. 예수님께서 예수 эзэн 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라. ертөнцийн өдгөөс өөрийг би та нарт өгч байна. 이 평안은 Тэгэхээр амар амгалан нь 주님께서만 주시는 은혜이자 축복입니다. үнэхээр эзэннээс л өгж байгаа тэр одоо нэгүсэл болоод ингээ боломж. Ерөөл 세상이 주는 것과 주님이 주는 것은 비교할 수 없다 이 말이죠. үнэхээр одоо ертөнцөөс өгдөг зүйл бол эзний өгж байгаа зүйлийг ерөөсө харьцуулаа гаргахгүй. 세상은 ертөнц нь 편리를 주지만 за тухтай тухтай байдлыг өгч байгаа. 평안은 주지 못합니다. амар амгалан ерөөсө өгч чадахгүй. 주님은 Тэгээд эзэн 편리한 삶보다 үнэхээр тэр таатай тухтай амьдралаас илүүгээр 평안한 삶을 주신다는 거죠. үнэхээр амар тайван амьдралыг өгдөг. 기억하십시오. 그러니까 бүгдээрээ санаарай. 주님만 이 평안을 우리에게 주실 수 있다는 거죠. эзэл энэхүү энэ амар тайван байдлыг бидэнд өгнө. 주님이 주시는 평안은 이 세상의 어떤 것과도 비교할 수 없다는 겁니다. үнэхээр эзний өгөх тэр амар тайван бол энэ ертөнцийн юутай харьцуулахын аргагүй. 평안을 주시기 위해서 때로는 고통을 다하신다는 것도 기억하십시오. үнэхээр энэ амар тайвныг өгөхийн тулд заримдаа зовлон зөвшөөрдөг гэдгийг санах хэрэгтэй. 그리고 다시 이사야 38장입니다. 이사야 38 дугаар бүлэг байна. 네 번째 생각해 봐야 될 주제가 19절 20절에 나와 있습니다. За дөрөвдөх одоо бодох ёстой дөрөвдөх зүйл болохоор 19 20 дугаар ишлэл дээр гарч байна. 19절 20절 같이 읽겠습니다. 19-20 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Харин өнөөдрийн над шиг л амьд буйн танд талархал өргөнө. Эцэг нь хүүгүүдээ итгэмжит чанарыг танд заана. Эзэн намайг заавал аварна. Тэгээд амьдралынхаа бүх өдрүүдэд эзний өргөөнд бид чавхцас түгжмөр тоглоно. 여기 19절에 Энэ 19-р ишлэл дээр 오직 살아난 사람은 몽골어 성경에 그렇게 되어 있습니다. 오직 살아난 사람은 одоо болохоор 19-р ишлэл зөвхөн амьд буйн гэж гарсан байна. 구원받은 사람을 말합니다. Тэгэхээр аврагцсан хүнийг хэлж байгаа. 이 구원받은 사람이 해야 될 일이 네 가지가 있습니다. Үгүй аврагцсан хүний хийх ёстой дөрвөн зүйл байгаа. 정말 우리가 이거 했으면 좋겠습니다. Тэгээ ингэж хийвэл бодвол үнэхээр сайн байна. 첫 번째가 За эхнийх нь
오직 산자 곧 산자는 오늘 내가 하는 것 같이 자 여기 주께 감사하며 돼 있죠? Үнэхээр амьд хүн танд талархал өргөнө гэж гарсан байна. 구원받은 사람이 해야 될 일이 있습니다. Өө аврагдсан хүний хийх ёстой зүйл гарсан байна. 살아난 사람이 해야 될 일이 있습니다. Өөр амьд байгаа хүний хийх ёстой зүйл. 첫 번째가 Эхнийх нь 주께 감사하며 돼 있죠? үнэхээр танд талархал өргөнө гэсэн байгаа. 여기 줄쳐 놓으시고요. Үнэхээр энэ дээр тэмдэглээд аваарай. 1번 해 놓으세요. Одоо 1 гээ тэмдэглээд аваарай. 주께 감사하며 Үнэхээр танд талархал өргөнө. 구원받은 그리스도인이 해야 할 일은 오케이, 감사해야 합니다. Үнэхээр аврагдсан Христэд итгэж хүний хийх ёстой зүйл бол талархал. 정말 구원받은 그리스도인의 삶의 중요한 마음은 감사하는 마음입니다. Үнэхээр Христэд итгэж хүний амьдралын чухал сэтгэл болохоор тэр талархах сэтгэл байгаа. 여기 이 말씀 옆에다가 За энэ үгийн хажууд 골로새서 3장 15절 이렇게 적어 놓으시면 좋겠습니다. Колосе 3-ийн 15 гээ тэмдэглээд аваасаа гэж хүсэж байна. 너희는 감사하는 자가 되라 이렇게 말씀하십니다. Үнэхээр та нар нэг бие дотор дуудагдсан талархах тун гэж байгаа. 혹시 감사 노트 쓰시는 분 계십니까? Магадгүй тийм талархлын дэвтэр хөтэлдэг хүн байгаа юу? 아마 청년들은 많이 쓰고 있는 걸로 알고 있습니다. Үнэхээр залуучууд үнэхээр хөтэлдэг гэж 정말 감사 노트를 한번 써보십시오. Үнэхээр тэр талархлын дэвтэр нэг удаа хөтлөөд үзээрэй. 정말 하나님께 얼마나 감사할 일들이 많은지 알게 됩니다. Тэгмэл бурхан үнэхээр талархах маш олон зүйл байгаа гэдгийг мэдэж авч болно. 자, 우리가 찬양하잖아요. Бидний хөө магтан дуудуулдаг тийм үү? 에젠데 달라히 에젠데 달라히 남의 구디 질레 굴게세 에스디 니구세 에젠데 달라히 에젠데 달라히 남의 겔당 베다 에스니해 달라하스베나 맞아요? Зөв. 찬양은 하는데 За магтан дуул ингээд дуулдаг. 진짜 감사하세요? Үнэхээр жигнэсээ талархаж байгаа юу? 감사하지 않는 사람의 특징이 있습니다. Үнэхээр талархдаг хүний онцлог гэж байгаа. 불평합니다. Одоо баян гомдолдог. 원망합니다. Одоо гонгиндаг байна. 내가 지금 불평하고 있다면, Үнэхээр би одоо ингээд гомдолж байгаа бол 내가 원망하고 있다면 үнэхээр гомдлоо гонгиноод байж байгаа бол 지금 감사함을 잃어버린 거예요. үнэхээр талархахаа мартсан байна гэсэн. 정말 우리가 해야 될 일은 Бидний хийх ёстой зүйл 감사하는 거예요. талархах байна. 정말 하나님께서 주신 은혜를 누리면서 우리가 죄를 지을 수 있습니다. Үнэхээр л одоо эзнээс өгсөн тэр одоо нэгүслийг идэлнгээ бидний хөө аврагдаад ингээд аврагцсан. 그것이 바로 감사하지 않는 것입니다. Тэр болохоор талархал байна. 정말 우리가 은혜 가운데 살면서 영광을 자기에게 돌리는 거죠. 자, 은혜를 누리면서 За тэр талархлыг ингээд идэлж амсаж 보답하지 않는 것이 죄입니다. үнэхээр тэр нэгүслийг идэлнгээ өөрөөр талархахгүй амьдрнаа гэдэг нь болохгүй зүйл. 정말 우리가 너무나도 큰 은혜를 받은 사람들입니다. Бид үнэхээр маш агуу нэгүслийг авсан хүмүүсээ. 그래서 이같이 큰 구원이라고 되어 있잖아요. Үнэхээр тийм учраас үнэхээр агуу аврал гэж гардаг тийм үү? 하나님께 너무 큰 선물, 구원이라는 선물을 우린 받았습니다. Үнэхээр бурханаас тийм маш агуу бэлэг болох тэр авралыг бид нэр авсан. 우리가 해야 될 일은 Бидний хийх ёстой зүйл нь 감사하는 거예요. талархах байна. 그래서 데살로니가전서 5장 18절에 Тийм учраас 1-р Тесалоник 5-ын 16 дээр 범사에 감사하라. 17 дээр 18 дээр бүх зүйл талархаа гэж гарсан байна. 모든 것에 감사하라는 거죠. Бүхий л зүйл талархаа гэсэн үг тийм үү? 정말 어떤 상황 속에서도 감사하라는 겁니다. Бид нар ямар ч нөхцөл байдал дондээс нь талархаа гэсэн үг. 그런데 마지막 때 일어나는 일 중에 하나가 Тэгтээ төгсгөлийн үед болох тэр одоо шин шимдүүдийн нэг нь 감사치 아니하며 되어 있습니다. үгээр талархахгүй байна. талархахгүй гэсэн шин шимдүүд. 말세에 고통할 때가 이르리니. 자, 디모데후서 За 2-р Тимот 3장 3-ын 1절 2절 찾겠습니다. 2-р ишлэлийг хайжуулж уншийе. 디모데후서 2-р 3장 Тимот 3-ын 1절 2절 같이 읽겠습니다. 2-ыг хамтдаа уншицгаая. Эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдэж ав. Учир нь хүмүүс аминч, мөнгөнд дурлагч, бардам, их зантай, доромжлогч, эцэг хийхтэй дуулуургүй, үл талархагч, ариун бус, сэтгэлгүй, ариун бус. 말세의 징조 중 하나가 Үнэхээр төгсгөлөө эцэг өдрүүдэд болох тэр шин шимдүүдээс нэг нь 감사를 잊어버린다는 거죠. үл талархагч гэж байна. 정말 이 마지막 때 우리가 해야 될 일이 있습니다. Үнэхээр төгсгөлөө бид бүхний хийх ёстой зүйл байна. 감사해야 돼요. талархах ёстой.
모든 것 감사. бүх зүйл талархал. 정말 모든 것에 감사하는 사람이 돼야 됩니다. Бүхий зүйл талархдаг тийм хүн болох хэрэгтэй. 하나님은 우리가 감사할 이유를 주셨습니다. Үнгээ бид бурхан бид одоо талархах ёстой тэр шалтгаануудыг өгсөн. 하박국 선지자를 통해서 알 수 있죠. Үнгээр Хабакуг иш үзүүлэгчээ дамжуулан мэдэж болно тийм үү? 하박국 선지자는 Хабакуг иш үзүүлэгч 잠시 뒤면 жоохон цаг хугацаа өнгөрчих юм бол 이제 바벨론이라는 나라가 쳐들어와서 나라가 망하게 생겼습니다. үнгээр Бабилон гэдэг улс хурж ирээд өөрийнх нь усан сүрх гэдэг юм. 그리고 가진 것이 아무것도 없습니다. Гэтэ өөрийн гэсэн зүйл юу ч байхгүй өөр юм болгосон зүйл. 그런데 그 하박국 선지자가 간증하기를 Гэтэ тэр Хабакуг иш үзүүлэгч юу гэж гэрчилсэн бэ гэхээр 나의 구원의 하나님으로 인하여 기뻐하고 감사하리로다 되어 있습니다. үнгээр намайг аварч өгсөн эзнэрээ би талархаж байна гэж хэлсэн баг. 정말 우리는 구원받은 거 하나만으로도 Үнгээр бид аварцсан гэдэг тэр ганц зүйлээрээ л 충분히 감사할 수 있는 사람들입니다. үнгээр хангалттай талархаж чадах хүмүүс. 감사하십시오. үнгээр талархаарай. 그리고 두 번째, За хоёрт нь 여기 한 가지 더 찾아보겠습니다. 시편 дахины зүйлийг хайж олъё. Дуулал 50편입니다. 50 дугаар бүлэг байна. 시편 50편 Дуулал 50 22절 23절입니다. 22 23 дугаар ишлэл. 22절 23절 22 23 읽어드리겠습니다. За уншиж үгэй. Бурхныг мартагч нараа ухаарах тун эс бөгөөс би тасчин хаяна. Та нарыг аврах хүн үгүй. Талархлын тахлыг өргөгч намайг хүндэтгдэг. Зөв замаар замнагчдад Бурхны авралыг би үзүүлнэ. 여기 22절의 말씀에 Энэ 22 дугаар ишлэл дээр 하나님을 잊어버린 너희여 되어 있습니다. Бурхныг мартагч нараа гэж гарсан байна. 이 사람들은 Энэ хүмүүс нь юу вэ? 형식적인 제사를 드리면서 Үгүй хэлбэр төдий тэр тахлыг өргөнгөө 스스로 만족하는 사람들과 өөртөө сэтгэл хангалуун байлаад тэдгэр хүмүүс. 말씀을 알면서도 고의적으로 그 말씀을 거역하고 버리는 사람들을 말합니다. Үгийг ойлгосон ч гэсэн тэр зориудаар тэр үгийг эсэргүүцээд тэр хайдаг хүмүүсийг хэлж. 그 사람들을 향해서 Тэр хүмүүст ингээ хандаад 하나님은 그들이 회개치 않으면 үнхээр тэдгэр хүмүүс ингээ гимшгүй байх юм бол 정말 마침내 심판하시고 구원치 않을 것이라고 22절에 말씀하십니다. төгсгөлд нь ингээ шүүгээд үнхээр аврахгүй гэж энэ үгэн дээр ингээ айлцсан байна. 23절에 보시면 23 дугаар ишлэл дээрээс нарах юм бол 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 되어 있죠. талархлын тахлыг өргөгч намайг хүндэтгдэг гэж гарсан байгааз. 인간의 제1 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. За хүний хамгийн одоо түрүүнд хийх ёстой тэр зорилго юу вэ гэх юм бол Бурхны хүндэтгэх. 감사하는 사람이 하나님을 영화롭게 할 수 있다 이 말씀이죠. үнгээр талархдаг хүн Бурхны хүндэтгэж чадна гэсэн үг байна. 구원받은 이후에 우리의 모든 삶은 Аврасны дараа бидний бүхий л амьдрал 하나님께 제사를 드리는 시간입니다. үнгээр Бурхан дахил өргөж байгаа тэр цаг хугацаа юм. 예배하는 시간입니다. Мөргөл үлдэж байгаа цаг хугацаа. 무엇으로 제사를 하냐면 Юугаар ингэ дахил өргөх вэ гэхээр 감사로 제사를 드리는 자는 이거예요. талархлын тархилыг өргөгч нь гэж. 정말 구원받은 사람의 매일매일의 삶은 감사하는 것이라는 거죠. Үнхээр аврагцсан хүний өдөр бүрийн амьдрал болохоор талархал байна. 정말 감사하는 마음으로 봉사하는 것이 하나님을 또 영화롭게 하는 것입니다. Үнхээр талархсан сэтгэлээр үйлчилж байна гэдэг нь Бурхныг илүү хүндэтгэж алдаршуулж байгаа хэрэг. 정말 감사의 자세로 교제에 임하는 사람을 통해서 하나님이 영화롭게 된다는 거죠. Үнэхээр талархсан тэр нөхцөл байр байдалтайгаар нөхөрлөлтөд оролцсон гэдэг нь Бурхныг алдаршуулж Бурхныг хүндэлж байгаа хэрэг. 그래서 구원받은 그리스도인의 신앙의 바탕은 감사다 이거입니다. Үнэхээр тиймээс аврагцсан хүн итгэгч Христэд итгэгч хүний үндэс суурь бол талархлаа гэж хэлсэн байна. 정말 우리는 매일매일 тиймээс бид нар өдөр бүр 이 감사로 하나님께 제사를 드려야 됩니다. үнэхээр энэ талархлын тахилыг эзэнд өргөх ёстой. 자, 그리고 구원받은 사람이 해야 될 두 번째 일이 있습니다. Тэгээ бас аврагцсан Христэд итгэгч хүний хийх ёстой хоёр дахь зүйл 이사야서 байна. 38장 Исая 38-ийн 19절입니다. 19-р ишлэл байна. 주의 신실을 아비가 그 자녀에게 알게 하리이다. Эцэг нь хүүгүүдэд итгэмжийн чанарыг тань заана. 여기 줄쳐 놓으시고 2번 해 놓으십시오. 자녀에게 알게 하리이다. 2번. Тэгэхээр хүүгүүдэд итгэмжийн чанарыг тань заана гэдэг энийг тэмдэглэж байгаа хоёр 개 тэмдэглээд аваарай. 전해야 한다 이겁니다. Заана гэдэг нь дамжуулна гэсэн үг. 주님이 하신 일을 전해야 된다 이 말입니다. Эзний хийсэн ажлыг дамжуулна гэсэн үг. 전도해야 된다는 거죠. Сайн мэдээ тарааны хэлж. 정말 구원받은 사람이 해야 될 일 두 번째는 Үнэхээр л аврагцсан хүний хийх ёстой хоёр дахь зүйл. 전도해야 됩니다. За сайн мэдээ байгаа. 자, 잠언 За сургаалт төгс. 24 여기 잡아 놓으시고요. За энийг тийм хавцураар тогтоогоод сургаалт төгс. 잠언 24장 24-ийн
11절 12절입니다. 11, 12 дугаар ишлэл байна. 11절 12절 11, 12. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Үхэл рүү тугдах хүмүүсийг авар. Халагдах газрынхаа зүг гэлтрэх хүмүүсийг буцааж авчрахаас хойш бүүсв. Харах тун бид үүнийг мэдээгүй гэж хэлэх аваас зүрхийг чинь дэнслэгч анхаарахгүй гэж юу? Сэтгэлийг чинь хамгаалагч мэдэхгүй гэж юу? тэрээр үлсэх нь хариу хүмүүнд өгөхгүй гэж юу? 적극적으로 전도하라는 말씀입니다. Үнэхээр идэвхтэйгээр сайн мэдээг тараа гэсэн үг байна. 적극적으로 사망으로 끌려가는 자를 건져주라는 말씀입니다. Үнэхээр идэвхтэйгээр тэр үхэл рүүгээ ороод иж явж байгаа хүмүүсийг татаж аваа гэсэн үг. 전도는 아무나 하는 것이 아닙니다. Гэхдээ сайн мэдээ бол хин дуртай нь хийдэг зүйл. 전도는 сайн мэдээ нь 교회 다니는 사람이 하는 종교인이 하는 것이 아닙니다. Гэхдээ чуулганд явдаг хүний зүгээр шашны үйл хэрэг биш ээ. 전도는 сайн мэдээ нь 그리스도인만이 할 수 있습니다. Христэд итгэж хүн л зөвхөн хийж чадах зүйл. 성경대로 구원받은 사람만이 할 수 있는 일이 전도입니다. Үнэхээр Библийн дагуу аврагдсан дахин төрсөн хүний хийж чадах зүйл. 이 마지막 시대에 교회가 존재하는 이유, 구원받은 사람이 살아가는 이유는 전도하기 위해서입니다. Гэхдээ энэ төгсгөдөө чуулганы байгаа шалтгаан, аврагдсан хүний байгаа шалтгааны үгээр сайн мэдээ тараахын тулд. 그것 때문에 우리가 교제를 하고 있습니다. Тэхийн тулд бид нэг нөхөрлөө байж байгаа. 그것 때문에 우리가 말씀을 배우는 거예요. Тэхийн тулд бид үгнээс суралцж байгаа. 그것 때문에 우리가 제가 싸우는 겁니다. Тэхийн тулд бид гим нүгэлтэйгээ тэмцэж байгаа. 그것 때문에 우리가 물질과 시간을 희생하는 거예요. Тийм учраас бид өөрийнхөө эд хөрөнгө цаг хугацаагаа золиослж байгаа. 전도 때문에 우리가 이 땅에서 사는 것입니다. сайн мэдээ тараахын тулд бид энэ газарт амьдарч байна. 다른 거 다 잘해도 Гэхдээ бусад зүйлийг бүгдийг сайн хийсэн ч 전도 못하면 сайн мэдээ сайн тарж чадахгүй бол 의미가 없다는 거죠. ямар ч утга учиргүй зүйл. 우리가 주님 앞에 섰을 때 бид эзний өмнө зогсох үед 주님은 반드시 물어보실 겁니다. эзэн гарцаагүй ингэж асуух болно. 혼자 왔냐고? ганцаараа ирж байгаа юм уу? 구원받고 전도도 안 하고 혼자 왔냐고? аврагдаа сайн мэдээ тараахгүй ганцаараа ирж байгаа юм уу? 뭐라고 하실랍니까? тэгвэл юу хийх ёстой вэ? 혼자 가면 안 되잖아요. ганцаараа очиж болохгүй өстэй тийм үү? 전해야 됩니다. 그걸 дамжуулж тараах хэрэгтэй. 이게 구원받은 사람이 해야 될 일이라니까요. Гэхдээ яагаад энэ аврагч зөвхөн хийх ёстой зүйл учраас. 자, 로마서 1장 За Ром 1-ийн 16절입니다. Ром 1-ийн 16 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. 1-ийн 16-ыг хамтдаа уншицгаая. Би сайн мэдээнээс ичихгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг юуны түрүүнд юудэ түнчлэн гэрээ хүнийг аврах бурхны хүч мөн. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니. Би сайн мэдээнээс ичихгүй. 구원받은 사람이 аврагдсан хүн 복음을 부끄러워할 수 없다는 거죠. үгээр сайн мэдээнээс ичих аргагүй тийм үү? 복음을 전한다는 것을 үгээр сайн мэдээг тараана дамжуулна 정말 гэдэг. 영광스럽게 생각하고 전해야 합니다. үгээр алдарсуутай зүйл гэж бодоод, ажил гэж бодоод энэ тараах хэрэгтэй. 이 복음은 Энэ сайн мэдээ 모든 믿는 사람에게 구원을 주시는 하나님의 능력입니다. бүхий л одоо итгэж байгаа хүмүүсийг аварч чадах тэр бурхны хүч. 복음은 Энэ сайн мэдээ 사람의 영혼을 구원하고 үгээр хүний сүнсийг авраад 마음을 변화시키고 생활을 변화시킵니다. үгээр тэр амьдралыг өөрчилдөг бас одоо шинжилж өгдөг. 복음을 부끄러워하지 않는다는 것은 үнэхээр тэр сайн мэдээнд итгэхгүй байна, сонсохгүй байна гэдэг нь 전한다는 거죠. 전도한다는 겁니다. одоо сайн мэдээ тараахыг хэлж байна. 자, 에스겔서 За Изекэл 2장 7절입니다. 에스겔서 2장 7절입니다. Изекэл 2-ын 7 дугаар ишлэл байна. 이 장 5절부터 읽겠습니다. За 2-ын 같이 5 дугаар 읽겠습니다. ишлэлээс хамтдаа уншицгаая. 5절부터. 5절 읽고 7절. За 5 7 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншъя. Тэдний хувьд тэд тэрслүү гэр тул сонсон ч, ис сонсон ч дунд нь иш үзүүлэгч байдаг гэдгийг тэд мэдэх ёстой. Тэд сонсон ч, ис сонсон чи үгсийг минь тэдэнд хэлэх ёстой. Учир нь тэд тэрслүү юм. 여기 반복되는 말씀이 듣든지 아니 듣든지죠. Өнөөдөр давтагдж байгаа үг болохоор сонсон ч, ис сонсон ч гэсэн үг байгаа. 7절에 7 дээр 듣든지 아니 듣든지 너는 내 말로 고할지어다 되어 있습니다. тэд сонсон ч, ис сонсон чи үгсийг минь тэдэнд хэлэх ёстой гэсэн байна.
그리스도인이 전도하지 못해 구원 얻지 못하는 영혼이 있습니다. Хэрэглэд итгэж 죽은 сайн мэдээ тараа чадаагүй учраас аврагдаж чадаагүй хүмүүс гэж байна. 주님은 Эзэн 이 패역한 사람들에게 외치라고 말씀하십니다. мөнгөний тэрслүү хүмүүс зориулж хашгираа гэж айлцсан. 정말 반역을 일삼는 사람들을 향해 외치라고 말씀하시는 Мөнгө 겁니다. тэрсэлж байгаа тэдгээр хүмүүс хандаад хашгирч хэлээ гэж хэлсэн. 하나님을 떠난 사람들을 향해 주의 자녀들을 보내십니다. Бурханаас олцсон тэдгээр хүмүүс эзэн ингээ хүүхдүүдэд илгээж байна. 정말 무관심한 사람들에게 주의 자녀들을 보내십니다. Өө ямар ч анхааралгүй байгаа тэдгээр хүмүүс эзэн өөрийнхөө хүүхдүүдэд илгээж 하지만 байгаа. 그들은 듣지 않을 것입니다. Гэтэ тэдгээр нь харамсалтай нь ерөөсөө сонсохгүй. 그래도 외쳐야 합니다. Тэгсэн ч гэсэн хашгираа гэсэн. 그들은 Тэдгээр хүмүүс 관심을 보이지 않을 것입니다. ямар ч анхаарал хандуулахгүй. 그래도 Тэгсэн ч 외쳐야 гэсэн 합니다. хашгирах хэрэгтэй. 그들은 감사하지 않을 것입니다. Тэдгээр хүмүүс ерөөсөө талархахгүй. 그래도 Тэгсэн ч гэсэн 외쳐야 됩니다. хашгирах хэрэгтэй. 그들은 계속해서 반항할 것입니다. Тэдгээр хүмүүс байнга л ингээ эсэргүүцээд байна. 그들은 계속 우리를 핍박할 것입니다. Тэдгээр хүмүүс байнга л биднийг байнга хавчиж байна. 그래도 외쳐야 합니다. Тэгсэн ч гэсэн их хашгирах хэрэгтэй. 듣든지 아니 듣든지 외쳐야 합니다. Сонсон ч бай хашгирах хэрэгтэй. 그래야 훗날에 Тэгжээж ирэх өдөр хожмын нэг өдөр 하나님이 기회를 주셨음을 알게 될 거예요. бурхан боломжийг өгсөн юм байна гэдгийг мэдэж болно. 그래야 하나님이 나를 살리기 위해서 정말 저 구원받은 사람을 나에게 보냈구나라는 사실을 알게 될 겁니다. Тэгжээж бурхан намайг амьдруулахын тулд аврагдсан хүнийг илгээсэн байна гэдгийг хожмын өдөр мэднэ. 그렇기 때문에 Тийм учраас 우리는 бид нэр 듣든지 아니 듣든지 전해야 돼요. сонсон ч дамжуулж тарах хэрэгтэй. 우리가 전도할 때 두 가지를 해야 됩니다. Бид нар сайн мэдээ тарахдаа хоёр зүйлийг хийх хэрэгтэй. 갈라디아서 6장 9절입니다. Галаат 6-гийн 9-р эшлэл байна. 갈라디아서 6장 9절. Галаат 6-гийн 9. 갈라디아서 6장 9절 Галаат 6-гийн 9. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Сайныг үлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шандрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. 우리가 선을 행하되 Бид нэр сайныг үлдэхдээ 하나님이 보시는 최고의 선은 전도하는 겁니다. Бурхныг харахад энэ сайн үйлдэлийн үе гэмээр сайн мэдээ тарах байна. 근데 전도할 때 두 가지 하지 말라고 하십니다. Тэгээ сайн мэдээ тарахдаа хоёр зүйлийг ингээ болохгүй гэж 첫 хэлсэн. 번째가 Эхнийх нь 포기하지 말라는 거예요. үгээр үл цуцъя гэсэн байна. 근데 우리 전도를 하다 보면 Бид ингээ сайн мэдээ тарах юм бол 정말 포기하고 싶은 마음이 생기잖아요. үнэхээр ингээ шантарсан үл цуцъягийн хүссэн сэтгэл төрдөг тийм үү? 하나님께서 Гэтэ бурхан 포기하지 말라는 거예요. битгий шантраараа битгий цуцаараа гэж байна. 예, 끝까지 하라는 겁니다. Үгүй эцэс хүртлэх хийх. 그리고 두 번째는 За хоёрт нь 낙심하지 말지니 돼 있죠. үгээр шантрахгүй байвал гэж гарсан байгаа. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 전도를 하다 보면 үгээр сайн мэдээ тараагаад үзэх юм бол 낙심이 되거든요. үгээр шантрах үе гардаг. 낙심하지 말아요. Түүнээс ингээ битгий шантраарай. 그리고 때가 되면 Тэгээ цаг нь болвол 하나님께서 бурхан 이룬다고 되어 있습니다. хурааж авнаа гэж хэлсэн байна. 거둔다고 말씀하십니다. Үнэхээр хурааж авна гэж хэлсэн байна. 그때는 우리가 언제인지는 알지 못합니다. Гэтэ тэр хугацаанд хизээ гэдэг бид нүгээр мэдэх боломжтой. 하지만 우리는 Гэтэ бид нар 포기하지 않고 үнэхээр ингээ үл цуцахгүй, 낙심하지 않고 үнэхээр шантрахгүй байх юм бол 전도해야 돼요. шантрахгүйгээр сайн мэдээг тарах ёстой. 제가 하순교회 우리 봉사의 형제님 말씀드린 적이 있습니다. Үнэхээр би хуасан чулууныг аудиенсгийн ахын талаар хэлж ирсэн удаа байгаа. 이 형제님 아버님이 김두한하고 같이 생활하신 분이에요. Тэр ахын аав нь болохоор Ким Тухантай хамт байсан хүн байгаа. 깡패십니다. Одоо танхай, одоо хулиган 이제 은퇴하셨지만 үнэхээр одоо тийм хулиган байсан байна. 이 봉사의 형제님이 아버지를 전도하러 갔어요. Тэгээ болохоор тэр аудиенсгийн ах маань аавдаа сайн мэдээ тарахаар очсон. 아버지 구원받아야 됩니다. 아와다 аврагдах ёстой. 아버지가 그 봉사의 형제님을 때립니다. Тэгэнгүүт нөгөө аав нь тэр одоо аудиенсгийн ахыг зодсон байна. 전도하지 말라고. Одоо битгий сайн мэдээ тараа гэдэг. 2년째 또 찾아갔습니다. Тэгээ 2 жилийн дараа дахиад очсон. 또 전도하니까 또 때립니다. Дахиад сайн мэдээ тараагаа зодуулсан. 3년째 또 갔습니다. Тэгээ 3 жилийн дараа дахиж очсон. 또 때립니다. дахиад зодуулсан. 4년째 또 갔어요. 4 жилийн дараа дахиад очсон. 또 때립니다. дахиад зодуулсан. 5년째 또 갔습니다. 5 жилийн дараа дахиж 또 очсон. 때립니다. дахиад зодуулсан байна. 6년째 또 찾아갔어요. 그 6 жилийн дараа дахиад очсон. 또 때립니다. дахиад зодуулсан. 7년째 또 찾아갔습니다. 7 жилийн дараа дахиад очсон. 또 때립니다. дахиад зодуулсан. 그때 아버지가 7년째 이렇게 말했습니다. Тэгээ 7 жилийн дараа аав нь ингэж хэлж байна. 야, Хөөе. 너는 속도 없냐? Чамд яасан тийм нэр төргөж байдаггүй юм уу? 이렇게 맞아가면서 전도하고 싶냐? Гэхдээ ингэ зодуулан байр ингэ сайн мэдээ тараах гэдэг юм. 그 형제님이 아버지를 향해서 딱 한마디 했습니다. Тэгээд болохоор тэр аавда ганцхан үг хэлсэн байна. 내 아버지잖아요. Гэхдээ миний аав болохоор. 내 아버지잖아요. Гэхдээ миний аав болохоор. 아니 어느 자식이 Гэхдээ ямар хүүхэд
아버지가 구원받지 않고 지옥 간다는 걸 아는데 그 아우 нь аврагдаж чадаагүй тамраа явж байгааг мэдж байгаа хэрнээ. 전도 안 할 자식이 있냐고. 그 сайн мэдээ тарахгүй хүүхдэж байх юм уу? 내 아버지잖아요. миний аав учраас 그 형제는 포기하지 않았습니다. тэр ах юусоо бууж өгөөгүй. 그리고 아버지 결국 구원받았습니다. Тэгээ аав нь эцэст ингээ аврагдсан. 정말 우리가 포기하지 말아야 돼요. Үгүй бид нэр бууж өгөхгүй байх хэрэгтэй. 정말 사랑하는 가족분들이 있을 겁니다. Үгүй хайртай гэр бүлийнх нь байгаа. 아직 구원받지 않은 사랑하는 가족분들이 있을 겁니다. Харааганда аврагдаж чадаагүй тэр хайртай гэр бүлийн гишүүд нь байна. 내가 전도하지 않으면, Үгүй би сайн мэдээ тараахгүй бол 내가 외치지 않으면, үнэхээр би одоо ингээд одоо 외치지 않으면 хашгирахгүй байх юм бол 그 사람이 지옥 가잖아요. тэр хүн ингээд там руу явна. 우린 그걸 알잖아요. Бид нар түүнийг мэдж байгаа. 그런데 포기하시겠습니까? Тийм ээжэж ингээ бууж өгөх юм уу? 아니죠. Үгүй ээ. 포기하면 안 돼요. Ингээ бууж өгч болохгүй. 정말 그 사랑하는 가족들이, Үгүй тэр хайртай гэр бүлийн гишүүд. 사랑하는 내 친구가 Тэр хайртай найздаа. 정말 구원받을 때까지 Үгүй аврагдах хүртэл нь 듣든지 아니 듣든지 우리는 외쳐야 됩니다. үгүй сонсож бид нар хашгирах хэрэгтэй. 포기하지 마셔야 됩니다. Тэгвэл бууж өгөхгүй байх. 이것이 구원받은 사람이 해야 될 일입니다. Энэ болохоор аврагдсан хүний хийх ёстой ажиллаа. 이 마지막 시대에 교회가 존재하는 이유가 전도하기 위해서입니다. Үнэхээр энэ төсөөлөө чуулганы оршин байгаа шалтгаан нь сайн мэдээ тараахын тулд. 자, 이사야서 38장 За Исая 38-ийн 20절입니다. 20 дугаар ишлэл байна. 여기 여호와께서 나를 구원하시리니 우리가 종신토록 여호와의 전에서, 여기 여호와의 전에서라는 말씀이 있습니다. За эзэн намайг заавал орно амьдралаа бүх өдрүүдэд эзний өргөнд тэгээд эзний өргөнд гарсан байгаа. 여기 줄 쳐놓으시고 3번 해놓으십시오. За энийг болохоор эзний өргөндийн тэмдэглэж аваад 3 гэж тэмдэглээд аваарэ. 이 구원받은 사람들이 해야 될 세 번째 일은 Үгүй аврагдсан хүний хийх ёстой 3 дахь ажил нь юу вэ гэхээр 교회 안에 있어야 됩니다. чуулган дотор байх ёстой. 이 여호와의 전은 교회를 말합니다. Үнэхээр энэ одоо эзний өргөө гэдэг нь чуулганыг хэлж байна. 예수님께서도 Есүс эзэн ч гэсэн 요한복음 15장 5절 말씀에 Иохан 15-ийн 5 дугаар ишлэл дээр 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없음이니라 말씀하셨습니다. үнэхээр та нар надаас ингэж юу ч хийж чадахгүй гэж хэлсэн. 신앙의 성장이 이루어지지 않습니다. Үгүй итгэлийн амьдралын өсөл байхгүй болно. 교회를 떠나면 나를 통해서 구원의 역사도 일어나지 않습니다. Үнэхээр чуулганаас холдчих юм бол надаар дамжуулаад авралын үйл ажиллагаа 교회를 явуулдаг. 떠나면 чуулганаас холдчих юм бол 주님과 단절됩니다. үнэхээр эзнээс тасарна. 교제와 단절됩니다. нөхөрлөөсөө тасарна. 교회를 떠나는 것은 чуулганаас холдно гэдэг нь 자유가 아닙니다. тийм эргчлөө бол биш ээ. 은혜와의 단절입니다. Гэхдээ нэгүслээс тасарч байгаа хэрэг. 교회의 가치를 모르는 사람은 Үнэхээр чуулганы үн цэнийг мэддэггүй хүн 형편에 따라서 왔다 갔다 합니다. үгүй нөхцөл байдлаасаа шалтгаалаад ирж очиод байгаад 그냥 байна. 오고 싶을 때 오고 Үгүй ирэхийг хүссэн үедээ ирээд. 가기 싫을 땐 안 가고 Үгүй явахыг хүсэхгүй байгаа үедээ явдаггүй. 그래서는 안 된다는 Үгүй 거죠. тэгж болохгүй гэсэн. 정말 교회의 가치를 아는 사람은 Үнэхээр чуулганы үн цэнийг мэддэг хүн 정말 교회를 사랑하고 үнэхээр чуулганыг хайрлаад 교회를 지킵니다. үгээр чуулганаа ингээ 우리가 хамгаалдаг. 교회 함께하는 이유는 Үгүй бид чуулганд хамтдаа байгаа шалтгаан нь 내가 사랑받으려고 교회 나오는 것이 아닙니다. үнэхээр би хайр авахын тулд ингээ байгаад байгаа юм биш. 내가 주님께로부터 받은 사랑을 Үнэхээр эзнээс авсан тэр хайраа 형제 자매님들에게 나눠주러 오는 것이 교회입니다. үнэхээр ахан дүүстэй тарааж өгөх тэр газар бол чуулган юм. 형제 자매님들한테 함부로 하시면 안 돼요. Тэгвэл ахан дүүстэй хамаагүй хандаж болохгүй. 하나님이 그 형제 자매님들을 위해서 죽어 주셨잖아요. Үгүй бурхан тэр ахан дүүсийн манд л өгөж өгсөн шүү дээ. 절대 형제 자매님들에게 함부로 해서는 안 됩니다. Тэгвэл ахан дүүстэй хамаа замаагүй хандаж 형제 자매님들은 За ахан дүүс маань 싸움의 대상이 아닙니다. маргалдах ёстой тэр нэг юм зүйл биш. 사랑의 대상이에요. хайрлах ёстой объект. 내가 섬겨야 될 대상입니다. миний үйлчлэх ёстой объект. 내가 협력해야 될 대상입니다. Үнэхээр миний хамтрах ёстой тэр зүйл юм. Объект юм. 교회를 사랑해야 돼요. Гэр чуулганыг хайрлах хэрэгтэй. 정말 사랑을 나눠주시러 우리는 교회에 나오는 겁니다. Үнэхээр хайраа ингээ хувааж өгөхийн тулд бид чуулганд хайрлах хэрэгтэй. За дуулал 84편입니다. 84 дугаар ишлэл байна. 시편 84편 Дуулал 84. 10절 11절입니다. 11 дугаар ишлэл. 10절만 읽겠습니다. 10절만. За зөвхөн 10 дугаар ишлэлийг уншийе. Учир нь таны хашаандах нэг өдөр гадна байх мянган өдрөөч дээр юм. Гимбүрэгийн майхнуудад оршин сууснаас Бурхныхаа өргөний босгон дээр зогсгосон. 여기 주의 궁정에서 되어 있습니다. Бурхныхаа өргөө гэж гарсан байгааз. 이 주의 궁정은 교회를 말합니다. Болохоор энэ эзний өргөө, Бурхны өргөө гэдэг нь чуулганыг хэлж байна.
여기 11절에 보시면 Тэгээ 11-дээрээс нарах юм бол 여호와 하나님은 해요 방패시라 여호와께서 은혜와 영화를 주시며 되어 있죠. учир нь эзэн бурхан нар бамбай юм а. Эзэн нэгүсэл ба алдрыг өгдөг гэж гарсан. 교회 안에 있을 때 Чуулган дотор байх үед 은혜와 영광을 얻는다는 거죠. үнэхээр нэгүсэлд болоод алдрыг олж авна. 10절 말씀에 Okay, 10 дугаар ишлэл. 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은즉 되어 있습니다. 다른 곳에 있는 것보다 교회 하루 있는 것이 더 낫다고 말씀하십니다. Тэгэхээр өөр газар байсаа чуулган дотор байсан нь илүү гэж хэлсэн байна. Илүү дээрээ гэсэн байна. 오래 사는 것이 중요한 것이 아닙니다. За удаан амьдрнаа гэдэг чинь тийм чухал зүйл, эрхэм чухал зүйл биш ээ. 어디서 어떻게 사는 것이 더 중요합니다. 그러니까 хаана яаж амьдарч ийна гэдэг чинь илүү чухал. 정말 교회에서 하루 더 보내는 게 다른 곳에서 보내는 시간보다 더 좋다라고 말씀하십니다. Өөр чуулганд нэг өдрийг өнгөрөө гэдэг чинь өөр газар одоо удаан амьдарсан илүү чухлаа гэдэг хэлсэн. 왜냐하면 илүү дээрээ гэж хэлсэн. 교회 안에는 평강이 있거든요. Яг үлийн чуулган дотор амар тайван байгаа. 시편 За дуулал 122편 122, 7절입니다. дуулал 122-ийн 7. 122편 7절 дуулал 122-ийн 7. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Амар тайван чиний ханан хэрмийн дотор аюулгүй байдал цайзуудад чинь байг. 여기 성 안에는 평강이 있고 되어 있죠. Үнэхээр амар тайван чиний ханан хэрмийн дотор гэж гарсан байгааз. 예루살렘 성을 말합니다. Тэгэхээр Иерусалимийн тэр одоо цайзыг хэлж байна. 이 예루살렘은 교회를 상징합니다. Гэхдээ Иерусалим болохоор чуулганыг билэгддэг. 교회 안에는 чуулган дотроо 좋은 байна. 것이 많습니다. Тэгэхээр сайхан зүйл их байгаа. 교회 안에는 чуулган дотор 평강이 있습니다. амар тайван байдаг. 교회와 함께 할 때 평강합니다. чуулган дотор хамтдаа байх үед ингээ амар тайван байдаг. 교회와 함께 하고 있지 않다면 Үнэхээр чуулган дотор хамтдаа байж чадахгүй байх юм бол 육신적으로는 편안할 수는 있지만 яг махбодын дагуу амар тайван тухтай байх ч гэсэн 평강하지는 않습니다. амар амгалан байж чадахгүй. 정말 교회 안에 거할 때 Үнэхээр чуулган дотроо байх үед 위로와 힘을 얻습니다. тайвшрал болон хүчийг олж авдаг. 교회 안에 거할 때 Үнэхээр чуулган дотор байх үед 문제가 풀립니다. бүх асуудлыг шийдэгдээ тайлбарладаг. 왜냐하면 яагаад гэвэл 이 교회 안에는 энэ чуулган дотор 말씀이 있기 때문에 үг 그렇습니다. байгаа учраас тэр юм. 자, 신앙의 성장의 비결 중에 중요한 것 하나는 Өө итгэлийн одоо өсөлтийн нууцын одоо чухал зүйл нь юу вэ гэхээр 다 위치를 지키는 거예요. одоо яг байр суурьаа сахих. 우리 구원받은 그리스도인이 위치를 지킨다는 것은 Үгээр аврагцсан Христэд итгэж хүмүүс ингээ байр суурьаа сахина гэдэг нь. 내가 어디에 있어야 할지를 아는 것입니다. Би хаана байх ёстойгоо мэдэж авах гэсэн үг. 주일날 우리는 어디 있어야 될까요? Эзнүүдээр бид нар хаана байх ёстой вэ? 교회에 있어야 되죠. чуулган дээр байх ёстой. 수요일날 우리는 어디 있어야 될까요? Тэгвэл 5 гарыг бид нар хаана авах ёстой вэ? 교회에 있어야 되잖아요. 그 чуулган дээр байх ёстой өстэй. 그럼 전도 집회 때 우리는 어디 있어야 될까요? Тэгвэл Библийн семинарын үеэр бид нар хаана авах ёстой вэ? 교회에 있어야 되죠. Үнэхээр чуулган дээр л байх ёстой өстэй. 전도 집회는 Одоо Библийн семинар нь 전쟁하는 시간입니다. 그 дайн тулаан хийж байгаа цаг хугацаа юм аа. 전쟁에 참여해야죠. Үгээр дайн тулаанд оролцох ёстой. 자기 위치를 지킨다는 것은 өөрийнхөө байр суурийг сахина гэдэг нь 자기가 어디에 있어야 될지를 정확히 아는 것입니다. өөрийгөө хаана байх ёстойгоо 그걸 сайн мэднэ гэсэн үг. 우리 구역 모임 때 어디 있어야 할까요? Тэгвэл бид нар дүүргийн нөхөрлөөр хаана байх ёстой вэ? 구역 모임에 있어야죠. Дүүргийн нөхөрлөөр л байх ёстой өстэй. 우리가 있어야 될 곳이기 때문에 그렇습니다. Бидний байх ёстой газар байх учраас тэр юм. 우리 모두가 산마가 되었으면 좋겠습니다. Бид үнэхээр бүгдээрээ шаамма шиг болов үнэхээр сайхан байна. 사무엘하 23장입니다. За 2 дугаар Самуэль 23 дугаар ишлэл байна. 사무엘하 23장 2 дугаар Самуэль 23. 11절 12절입니다. 11 12 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Түүний удаахан хараар хүн Агегийн хүүгүн Шамма байв. Зармаг их ургасан нэгэн хэсэг газар Филистчүүд хороо болон цугларахад хүмүүс Филистчүүдээс зогтов. Тэрээр талбайн голдуун зогсон хамгааж Филистчүүдийг зогчээ. Ийхүү эзэн их ялалтыг авчирсан байна. 사무엘하 23장은 За 2 дугаар Самуэль 23 дахь бүлэг нь 다윗의 유언으로 시작합니다. Давидын одоо эцсийн үг буюу гэрээслэлээр эхэлж байгаа. 다윗의 유언이 끝나고 Давидын гэрээслэл дуусаад 다윗과 함께했던 용사들이 기록되어 있습니다. Давидтай хамтайсан хүчит зэрэгцээс бичигдсэн байна. 그 중에 한 명이 이 산마였습니다. За тэр дундаас нэг нь болохоор 이거 Шамма. 산마가 어떤 일을 했는지 Шамма одоо яг юу хийсэн бэ 알려주고 гэхээр 있습니다. болохоор юу хийсэн бэ гэдгийг мэдүүлж өгсөн байна. хэлж өгсөн байна. 산마는 이 녹두나무가 가득한 밭을 지켜야 됩니다.
Нөгөө шаман болохоор ингээ зармаг их урагсан нэг хэсэг газар ингээ 근데 혼자 지키고 있었던 것이 아닙니다. Гэтэ ганцаараа ингээ зогсож байсан юм биш. 이스라엘 백성들과 함께 지키고 있었습니다. Израилийн ард түмэндээ хамтдаа ингээ сахиад зогсож байсан байна. 그런데 적군인 블레셋 군대가 쳐들어왔습니다. Гэтэ болохоор Филистичүүдийн зэрэг хороо болоод цугларч ирсэн байна. 너무 많은 수의 적군이 오니까 Маш олон хүмүүс ингээ довтолж ирж байгаа учраас 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 도망갔다고 되어 있습니다. зугцаан гэсэн үйл явдал байна. 산마는 Шамма 딱 그 자리를 지키고 있었어요. яг тэр байр суурь сахиад ингээ байж байсан. 그럼 12절 말씀에 Тэгээд 12 дугаар ишлэл дээр 산마는 죽었더라 이렇게 돼야 되죠. Өөнөө Шамма үхлээ гэж бичиж өстой тийм үү? 혼자서 어떻게 그 많은 수를 상대할 수 Гэхдээ 있습니까? ганцаараа юм чи яаж тэр олон цэргүүдийг ялж чадах юм бэ? 근데 12절에 뭐라고 되어 있죠? Гэтэ 12 дээр юу гэж гарсан байна гэхээр 저는 그 밭 가운데 서서 막아 블레셋 사람을 친지라 여호와께서 큰 구원을 이루시니라. тэрээр талбайн гол дун зогсон хамгаалж Филистичүүдийг согч энхүү эзэн их ялалтыг авчирсан байна. 그 자리를 지키고 있는 산마를 통해서 Үнэхээр тэр байр суурь сахиад байж байгаа Шаммагаар дамжуулаад 하나님께서 Бурхан 큰 구원을 이루신 거예요. 그 их ялалтыг би одоо авчирсан байна. 내가 교제 가운데 자리를 지키고 딱 있잖아요. Үнэхээр л одоо би нөхөрлөл дундаа байр суурь ингээ сахиад байж байгаа тийм үү? 산마를 통해서 큰 구원을 이루신 하나님께서 Үнэхээр Шаммагаар дамжуулаад их ялалтыг авчирсан Бурхан 자리를 지키고 있는 나를 통해 байр суурь сахиад байж байгаа надаар дамжуулаад 큰 구원을 이루십니다. тэр агуу авралын үйл ажиллагааг 이거 явуулсан. 경험하셔야 됩니다. Үнийг болохоор мэдэрч үзэх хэрэгтэй. 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал нь 이론이 아닙니다. одоо нэг онол бол биш ээ. 경험입니다. Гэхдээ туршиж үзэх, мэдэрч үзэх юм. 정말 이 말씀을 경험하셔야 돼요. Үнэхээр энэ үгийг мэдэрч үзэх хэрэгтэй. 야, 내가 교제 가운데 자리 지키고 있으니까 Би үнэхээр нөхөрлөл чулуун дотор байр суурь сахиад байжсэн учраас 정말 내 사랑하는 가족들이 구원받네. үнэхээр миний хайртай гэр бүлийнхэн ингээ аврагдчихлаа. 정말 하나님이 큰 구원을 이루시네. Үнэхээр л бурхан тэр агуу одоо авралын ялалтыг авчирлаа. 이거 경험하셔야 돼요. үнэхээр мэдэрч үзэх хэрэгтэй үнийг. 우리 여기 앉아 계신 모든 형제 자매님들이 Үнэхээр энэ сууж байгаа бүхэл ахын дүүс маань 다 산마가 되었으면 좋겠습니다. бүгдээрээ шам болоосоо гэж хүсэж. 집회 때 Одоо Библийн семинараар 우리가 있어야 될 곳은 이곳이니까 үнэхээр бидний байх ёстой газар энэ газар учраас 딱 이곳에 자리를 지키고 үнэхээр энэ газараа байр суурь сахиад 함께 하는 거죠. хамтдаа байх нь. 교제 안에 있다 보면 Үнэхээр одоо нөхөр дотроо байна гэдэг нь. 블레셋 군대들이 쳐들어오는 것처럼 Одоо Филистичүүдийн зэрэг хороо болон ингээд ирж байгаа шиг 정말 많은 어려움들이 옵니다. үгүй маш олон хэцүү зүйлсүүд ингээд тохиолдно. 많은 고난들이 온다니까요. Маш олон зовлон ирнэ. 그때 Гэхдээ тэр үед 이스라엘 백성들처럼 도망갈 것이 아니라 үгүй Израилийн ард хүмүүс ингээд зүхтах биш. 산마처럼 Шамма шиг 딱 자리를 지키고 있어 보세요. яг л ингээд байр суурь ингээд сахиад зогсоод үзээрэй. 도망가지 마십시오. Битгий ингээд зүхтаарэ. 잡으러 갑니다. Одоо үнэхээр одоо байр авах болно. Очиж байр авах болно. 딱 산마처럼 Яг ингээд Шамма шиг 자리를 딱 지키고 있어 보세요. үнэхээр байр суурь ингээд сахиад үзээрэй. 하나님은 Тэгэх юм бол бурхан 그 사람을 통해서 тэр хүнээр дамжуулаад 큰 구원을 이루십니다. их одоо авралын үйл ажиллагааг 자, 그리고 явуулна. 구원받은 사람이 해야 될 마지막 네 번째 За аврагдсан хүний хийх ёстой дөрөвдөг зүйл нь юу вэ? 이사야서 38장 20절입니다. Исая 38-ийн 20 дугаар ишлэл байна. 20절 끝부분에 보면 Исая 38-ийн 20 дугаар төгсгөл хэсгээс нь харах юм бол 수금으로 나의 노래를 노래하리로다 되어 있습니다. бүхэл амьдралынхаа бүх өдрүүдийн эзний өргөнд бид чавхтар төгсмөр тоглоно гэж гарсан байна. 나의 노래를 노래하리로다 여기 줄쳐 놓으시고 사 해 놓으십시오. Эзний өргөнд бид чавхтар төгсмөр тоглоно гэд ингээд тэмдэглээд дөрвөгөө тэмдэглээд 정말 байгаа. 구원받은 사람이 해야 될 일이 있다면 Үнэхээр аврагдсан хүний хийх ёстой зүйл байна гэвэл тэр нь 찬양하는 것입니다. одоо магтан дуулах, 하나님을 찬양해야 됩니다. бурхныг магтан дуулах. 다윗의 삶은 찬양하는 삶이었습니다. Давидын амьдрал бол магтан дуулсан амьдрал байсан. 하나님은 За бурхан 찬양을 잘해서 찬양하라는 것이 아닙니다. үнэхээр магтан дуу сайн дуулуулахын тулд одоо магтаалыг сайн хийхин тулд ингээ магтаа гэж байгаа юм биш. 은혜를 받았기 때문에 찬양하는 것입니다. Нэгүслийг авахын тулд авахын тулд ингээ магтаа гэж. 자, 시편 150편. За дуулал 148 150 150편 дуулал 150 6절입니다. 6 дугаар ишлэл. 시편 150편 6절입니다. За дуулал 150 дугаар бүлгийн 6 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Амьсгалдаа бүхэн эзнийг магтах тун, эзнийг магтах тун. 이 시편은 150편으로 구성되어 있습니다. За дуулал ном болохоор 150 бүлгээрээ хөвчихсэн. 시편 1편은 말씀으로 시작합니다. За дуулал 1-р бүлэг болохоор үгээр эхэлж байгаа.
오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. Эзний үлийг тэрээр багтаж энэ үлийг өдөр шөнөгүй бясалгана гэж хэлж. 그리고 150편 마지막에는 Тэгээд дуулал 150 одоо дуулал 150 төгсгөлд нь 찬양으로 끝납니다. тэгэхээр магтнах тун гэдэг магтаалаад дуусч байна. 이 시편은 Тэгээд дуулал ном нь 말씀으로 시작해서 за үгээр эхлээд 찬양으로 끝납니다. за магтаалаар ингээд дуусч байна. 복 있는 사람은 Одоо үнэхээр ерөөлтэй хүн 여호와의 말씀을 주야로 묵상하는 자라고 되어 있습니다. үнэхээр эзний үгийг ингээд өдөр шөнөгүй бясалгадаг гэж хэлсэн байна. 정말 이 복받은 사람이 Үнэхээр энэ ерөөлтэй тэр хүн 주님을 찬양할 수 있는 거죠. үнэхээр эзнийг магтанд бол чаднаа. 여기 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다 되어 있습니다. үнэхээр амьсгалтай бүхэн эзнийг магтах тун гэж гарсан байна. 정말 찬양할 일이 많아서 찬양하라가 아닙니다. үнэхээр магтанд дуулах одоо тийм зүйл их учраас ингээд магтанд дуулаа гэсэн үг биш. 정말 계획대로 일이 잘 풀리는 자마다 찬양하라가 아닙니다. төлөвлөсний дагуу бүх зүйл ингээд сайнаар бүтчих үе тэр үедээ магтанд дуулаа гэсэн үг биш. 가정이 화목한 자마다 찬양하라가 아닙니다. Гэр бүл ингээд эв найртай байх үед магтанд дуулаа гэсэн үг биш. 정말 신앙생활이 즐거운 자마다 찬양하라가 아닙니다. Итгэлийн амьдралаар баяр хөөртэй байх үедээ магтанд дуулаарай гэсэн үг биш. 호흡이 있는 자마다 찬양하라입니다. Амьсгалтай бүхэн эзнийг магтах тун 정말 гэсэн. 내 여건과 관계없이 Миний одоо нөхцөл байдал болцоос үл хамааран. 내 환경과 관계없이 Үнэхээр миний эргэн тойронд байгаа зүйлсээс үл хамааран. 정말 내 감정과 관계없이 Үнэхээр миний сэтгэл хөдлөлөөс ингээ хамааралгүйгээр 호흡이 있다면 үнэхээр амьсгалж л агуул. 그리고 구원받았다면 Үнэхээр аврагдсан бол 정말 우리가 해야 될 일은 бидний хийх ёстой зүйл нь 하나님을 찬양하는 겁니다. Бурхныг магтанд дуулах байна. 다들 찬양하시죠? 매일매일. Үнэхээр бүгдээрээ л одоо Бурхныг өдөр бүр ингээ магтанд дуулаа магтаж байгаа үстэй тийм үү? 안 하는 것 같네요. Үгүй юм уу? 찬양하셔요? Үнэхээр магтаж байгаа юу? 정말 매일매일 하나님께 찬양 드리는 삶이 되어야 됩니다. Үнэхээр өдөр бүр ингээ Бурханд магтаалыг өргөсөн амьдралаар амьдрах 자, хэрэгтэй. 오늘 히스기야 왕을 통해서 우리가 교훈을 받았습니다. Өнөөдөр болохоор бүгдээрээ Хизек хаанаар дамжуулан сургамжийг авлаа. 죽음을 생각하셔야 됩니다. Үнэхээр үхлийн талаар бодох ёстой. 그러면 이 하루의 소중함을 알게 되고 Үнэхээр энэ өдрийн нэг өдөр ямар их юм чухал бэ гэдгийг мэдээд 우린 대충 살지 않을 것이며 Үнэхээр ингэс тэгсгээд амьдрахгүй тулд 올바른 선택을 하실 겁니다. үнэхээр зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй. 그리고 정말 어려운 일이 왔을 때 Үнэхээр хэцүү зүйл тохиолдох үед 우리가 해야 될 일은 бидний хийх ёстой зүйл нь 기도하는 겁니다. залбирах юм аа. 하나님께 간절히 기도해 보십시오. Бурхан үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбираад үзээрэй. 그리고 세 번째는 Тэгээ гуравт нь 하나님이 때로는 고통을 주시는데 Бурхан заримдаа яг зовлон өгдөг. 이 평안을 주시기 위해서 고통을 주신다는 것을 꼭 기억하십시오. Үнэхээр амар тайвныг өгөхийн тулд тэр зовлон өгдгийг гэдгийг заавал санаарай. 그리고 산자가 해야 될 일들이 있습니다. Бас амьд буй нэгний хийх ёстой зүйлсээ. 네 가지를 말씀드렸습니다. Дөрвөн төрлийн зүйлийг хэлж өгсөн. 첫 번째가 뭐죠? Эхнийх нь юу вэ? 감사하는 거예요. Талархах. 두 번째가 Хоёрт нь 전도하는 겁니다. сайн мэдээг тарах. 세 번째가 Гуравт нь 여호와의 전에 거하는 겁니다. эзний өргөөн дотор байх. 주님 오시는 그날까지 교회 안에 거하는 겁니다. Эзний ирэх тэр өдрийг хүртэл эзэн дотор байх. 네 번째가 За дөрөвт нь 주님을 찬양하는 거예요. эзнийг магтанд дуулах. 정말 우리가 이렇게 살았으면 좋겠습니다. Бид нүгээр ингэж амьдрал үнэхээр сайн. 주님께서 Эзэн 2026년도를 우리에게 허락해 주십니다. үнэхээр 2026 оны бид бүхэн зөвшөөрж өгч байна. 새로운 하루를 주시고 Шинэ жилийг бас зөвшөөрж өгөөд 새로운 한 주를 주시고 бас шинэ нэг 7 хоног зөвшөөрж өгч. 새로운 한 달을 주시고 Бас ингээд шинэ сарыг бас зөвшөөрж 새로운 өгөө. 한 해를 주십니다. Бас шинэ нэг жилийг зөвшөөрж өгч. 그 이유는 Түүний шалтгаан нь 다시 해보라고. ингээд дахиад хийгээрэй гэдэг. 다시 해보라고. Дахиад шинээр эхлээрэй. 우리 감사합시다. Тэгвэл бүгдээрээ талархацгаая. 전도합시다. Сайн мэдээ тараацгаая. 더 교회 안에 깊숙이 뿌리를 내립시다. Үнэхээр л чуулган дотор илүү ингээ гүн үзгий байцгаая. 그리고 하나님을 찬양했으면 좋겠습니다. Тэгээ бас Бурхныг магтуул үнэхээр сайн байна. 기도하고 마치겠습니다. За залбираа тэгээд тусгая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 우리가 무엇이간데 저희들 죽기까지 사랑해 주셨습니까? Эзэн та бид бүхний юу болоод эцэс өөхөө хүртэл хайрлаж өгсөн юм болоо. 우리가 무엇이간데 주님 몸된 교회 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주셨습니까? Бидний хэн болоод эзэн бие болсон чуулгантай амьдрч чадах нэгүслээ дөрвж өгсөн юм бэ. 주님의 그 크신 사랑과 은혜에 감사와 찬송과 영광을 오직 주님께만 드립니다. Эзний тэр агуу хайр нэгүсэлд алдар ба хүндэтгэлийг зөвхөн эзэн танд өргөж байна. 1월 대집회가 얼마 남지 않았습니다. Нэг сарын семинар болоход их хугацаа үлдээгүй байгаа лээ. 함께 기도하고 함께 전도하는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Хамтдаа залбираад хамтдаа сайн мэдээ тараасан цаг хугацаа байхаар та тусалж өгнө. 또 교회가 하는 모든 일들이 순적하게 진행될 수 있도록 주님께서 합사행해 주시옵소서.
Үгээр эзэн чуулганы хийж байгаа бүхий л зүйл дуулууртаа байсдахаар та удирдах өгнө. 또 이 몽골 땅에 날마다 구원받는 사람들이 생겨날 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ Монгол газар нутагт ч гэсэн өдөр бүр аврагдсан хүн гарч ирэхээр та тусалж удирдах өгнө. 모든 것 주님께만 의지합니다. Бүхий зүйлийг эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Биднийг хайрлсан талархууштай эзэн Есүс Христосийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘.